Prije svega ja bih da se zahvalim uvaženom gospodinu Marku Petroviću na članstvu od čitavih 6 mjeseci, a zatim da poželim dobru večer svim uvaženim gledaocima. Uvaženi također, ne zna se znači sad ko je uvaženiji, koji od ova dva gospodina, da li je Marko Petrović ili je Sead Pezerović. Treba anketu napraviti ko je uvaženiji. Dakle, Sead Pezerović, član 4 mjeseca. Thank you very beep much. Počet ću sam sebi pip ubacivat. Abestajn također, škaklji zmaja. Hvala ti Abestajn na 1 mjesecu. Samo da ja rekvizite obnovim, pa ćemo mi početi. Naime, odmorilo se heftu. I posle heftu Haman više se ne mere durat i dalje se ludo isto. I najgore je ono kad je čovjek i dalje lud isto. Nakon svega čovjek i dalje lud isto. Ja mislim da malo toga ima što je gore od toga. Za psisu, za ljudsku psisu. Dakle, još uvaženiji, znači sad ide najuvaženiji, šalim se, isto si uvažen, Ivan Satović ili Satović. Hvala ti na članstvu, dobrodošao, la. Dakle, nije se moglo izdržati i ponovo se vraćamo na istu priču. Opet je nešto cyber kriminalac, opet nešto treba poduzimati, opet nešto se dešava tamo, vamo i tako dalje i tako bliže. Ali prije nego što to počnemo, htio bih samo da se osvrnem na ovo i na ovo, ali prije toga jedan članak da vam pročitam. Nakon bez veze, samo da vam pročitam, neću uopšte ništa komentarisati. Korak dalje od uskoka, Serhatlić za oslobođenje. Očekivao sam da neko bude izabran. Ovo je bilo 27. jučer.
VSTV BiH nije izabrao posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca federalnog USKOK-a, jer nijedan od troje kandidata nije dobio potrebnu većinu, pa će se konkurs ponoviti. Na jučerašnjoj sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća VSTV BiH, niko od troje kandidata koji su bili u utrci za izbor posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca federalnog USKOK-a nije dobio potrebnu većinu. Plan i program, kratko je ovo, nema puno. Vijeću su plan i program rada predstavili državna tužiteljica uvažena Ivana Petković, tužilac iz Tuzle Ćazim Serhatlić i tužilac iz Brčkog uvaženi gospodin Pavo Radoš. Nakon što niko od njih nije dobio potrebnu većinu, VSTV BiH je donio odluku da se ponovi konkursna procedura za imenovanje na ovu poziciju. Predsjednik VSTV BiH, Halil Lagundžija, uvaženi gospodin naravno, rekao je da pošto nije izabran šef posebnog odjela, nije izvršen ni izbor 9 tužilaca u federalno tužilaštvo. Serhatlić u izjavi za oslobođenje kaže da je očekivao da neko bude izabran. Mislim da je plan i program rada koji sam predstavio sasvim solidan i dovoljan i da može da posluži u realizaciji i formiranju ovog posebnog odjela, te njegovom radu u buduće. Ne znam. Vijeće ima neke svoje kriterije prema kojima su oni tako odlučili, ja tu odluku poštujem, rekao je Serhatlić. Pritome je dodao da nije tražio objašnjenje od VSTV-a za odluku koja je donesena, ali i da nema potrebe da to traži. Ja sam dao sve od sebe kroz svoj plan i program, tu su i moji rezultati rada, ali odluka VSTV-a je takva i ona se mora poštovati. Nemam nikakve informacije o tome zbog čega nijedan kandidat nije prošao. To će možda biti poznato narednih dana, pa onda možemo govoriti o tome šta se desilo i kakvi su bili stavovi pojedinih članova vijeća. Koliko sam primijetio, na sjednici nisu bili svi članovi vijeća, a zašto, ne znam, kaže Serhatlić. Dobar dan, Ella. How the fuck are you feeling? Upitali smo ga da li će se prijaviti kada konkursna procedura bude ponovljena. Ne znam da li ću se prijaviti. Možda je ovo jasan signal za ljude koji su izložili svoj plan i program i nisu zadovoljili. Možda bi bilo nerealno očekivati da se neki drugi plan prihvati u narednom periodu. Možda konkurišem za poziciju tužioca u tom posebnom odjelu, ali o tome ću donijeti odluku kada bude raspisan konkurs, rekao nam je Serhatlić. Dodajući da, nakon što nije izabran rukovodilac ovog posebnog odjela, nije bilo ni svrhe da se biraju tužioci koji ne mogu sami raditi. U sadašnjim okolnostima nerealno je očekivati da USKOK počne sa radom do kraja godine, kako se očekivalo, a takvo mišljenje dijeli i naš sagovornik. U situaciji kakva je sada, mislim da nema šanse da se do kraja godine uspostavi USKOK. Poseban problem predstavlja, što sam istakao u programu rada, prateće osoblje tog odjela. Imate 17 visoko obrazovanih kadrova, stručnih savjetnika i namještenika, koji treba da prate rad tužilaca i njihov izbor treba da bude u ovom periodu. Zato sumnjam da bi sve to moglo biti realizovano u kratkom vremenu, kaže Serhatlić. Eto, samo sam htio to da vam pročitam bez ikakvog komentara. Sad, prije nego što pređemo na sljedeće, nešto imam čut. Ta će Amir, seljačina, nema u njemu 40 kila, ga ufatim, ovako ću ga ufat i bacit ću ga 10 metara, evo garantijem ti životom. Pa bio sam ja sa Amirom. Pa ja kad bi ga ufatio u svoje ruke, pomogao bi sa njim, gdje ga god vidim pomešću sa njim put. To je zagarantovano. Ali kad ga pometem sa njim put, onda ću plaći 400 maraka kaznu, ali ću pomest put sa njim. Znaš što, ne smije nigdje sam hodat, uvijek nija trojica, četvorca. Ali ja sam spreman na trojicu, četvorcu udat, kad ti mene, pa kad mene sam bitno da ga ja ufatim, gotovo je. Šta će propali YouTube, seljak obični, bole. Ovo je jako ružno i uznemirujuće. Eto, šta će on jadan, on i kukava. Pa tamo uzmaju tamo mene u usta da zaradi, bacim neko $2-3. A ja, pa nema ništa svoje, znaš, opica igricu, svezan kod cuko. Svi su za njega lopovi, jedini pošten. Sve što je, koje god lopovi ili u zatvor ili naruknicu ima na nogama. A ja, bogam, nisam lopov. Ja da sam lopov, da bio u zatvor, imao bi naruknicu. A ja, počeo sam u zatvor za metar drva, opet pošteno.
boreći za svoju porodcu. Nisam ja krao šticare po 10-20 metara drva ovi što kradu, potplate i uvijek se na sirotini kola slomila. Eto, šta će on jadan, on i kukava. Pa tamo uzmaju tamo mene u usta da zaradi, bacim neko 2-3 dolara. A ja, pa nema ništa sve, znaš, opica igricu, svezan kod cuko. Svi su za njega lopovi, jedini pošten. Sve što je god lopovi ili u zatvor ili naruknicu ima na nogama. A ja, boga mi, nisam lopov. Ja da sam lopov, ja bio u zatvor, imao bi naruknicu. A ja, otišao sam u zatvor za metar drva, opet pošteno. Boreći za svoju porodcu. Nisam ja krao šticare po 10-20 metara drva ovi što kradu, potplate i uvijek se na sirotini kola slomila. Aj sad ne krenu. Ove komšije ovdje, ove gor komšija gor. A to su ti, brate, džubradi. Pazite se, pa nima ti veći neprijatelja. Danas ti je najveći neprijatelj, svi su ovdje, samo gledaju ko šta ima, ko šta radi, ko se s čim bavi, razumijete me? Oni su uhvatili nešto kod oni neki vlasti, oni su direktori, oni su ti istraživači. Ma ko si ti, Amre, Hadži, pa ti si sine, niko i ništa, bole. Ma si... Amar Jusić, 2 marke, malo mu fali, nek se potrudi još jedan live. Hvala na 2 marke. Vjeruj da si niko i ništa, drago dijete. Upati u svoju tu ženu i to sve. Palite igra, nije mi krivo, igrajte igrice. Što govarate ljude, sve neki muslimani. Što govaraš ljude, što lažiš? Ja nikad neću reći, ako sam ja nešto, slobodno i zapreko, nek cijeli svijet vidi. Nemoj lagat, nemojte lagat, to je dokaz, brate. Aha. Svi znaju ovaj vaki, ovaj naki, ali svezan kod cuko. Svezan kod cuko. Ovo je jako, draga djeco, ovo je jako ružno ovako prijetiti građanima, sugrađanima, komšijama i bilo kome ovako fizičkim nasiljem. Kad bi nam ko htio organizovat u ringu kakvom, to bi bilo super. Ali ovako po javnom da se divljaci da svoje ispoljavaju, to nemojte nikad, to je jako ružno. A ovo ćemo morati prijaviti policiji kao direktne prijetnje i sastaviti isto i što će mi iz Udina glavu osjeći. Samo to moram naći kod agentice, nije valjda izbrisala. Utražeći sad materijal šta bi gledao, ugleda nisam ovo ni vidio do sad. Opet su bili kod Mare, da to zajedno gledamo. Posjetimo baku Maru, nismo bili neko vrijeme da vidimo kako je. Jel nam živa? Vrata su otvorena. Mare, ima li te? Šta ima, kako si nam? Što, šta je reći? Pa šta radiš, kako si, jesi se spavala? Si dobro? Ima li nam bake živi? Dobro, evo stigo Hamdaga. Ajde Hamdaga. Evo Hamdaga, došao Hamdaga malo. Hoćemo napolje, Mari. Nameraju? Šta ima, kako si? Nema ništa, kako ste vi? Jesi mi dobro? Naputovali lijepo. Jesmo, ekstra. Šta ima, kako su djeca i šta Dobro ima? smo svi, jesam ti dobro? Pa dobro je kako je staro jebeno. A? I radi. I veliš staro. More to komotno mešćeni 1.25, ha? Ne može biti sjeti kuće. Ha? Bako Mare, bako Mare. More. Ja, Mare, uvijek vesel. Ja sam ako ti. Jesi ti Ana vesel, čim sam ja? Pa ću, Ona nek čuči, Mare. neću. Ne. Volim volat. A, nju voliš? Pa ću da volim. A, Hamdu svog. A pa gotovo. Šta ću ti danas reći? Šta ima, jesam dobro? Šta će nam reći? Ako mogu niš izmaknuti. Šta će nam reći? Šta će nam Mare reći? Šta ima? Ništa neću čut do... Samo priča. A ne, nije u stvari, jel stikerovo, šta je ovo? Jel stiker ili će pjevat? Ej, boga mi je stiker, nećete ništa pjevat, Ruža. Hoće, pjeva! Pjeva!
Aj zven. Luana 50 CHF-a, sad će tam u Švicarskoj, u recommendadu na YouTube-u izlaziti ovaj live. Hvala ti Luana na 50 francs. Thank you very fucking much, you know Barrett. Šta kaže? Pozdrav i podrška za obitelj Hadžić. Thank you very much, you know Barrett. Ja 50 euro, nije ni brati, oni tviće šta, ni donosi kruh, ni ništa. Ne mogu zvat Samire, ministricu. Ima se ne više... 14.49. Abu, Boga mi. Nemoj se sekirati da nećemo nazvat. Ima ti kriva što je lopova rado. I plus subota. Ja uvijek zapadnem u neke probleme. Koliko će ti... Šta su tražio? A u zajam. A isko zajem? Ja. I ti rajbeli dadni moj... Neko isko pare. Jesam Boga mi. Pa vjerujem. Pa još ti ja moram slagat. Inače, kako si mislim, dobro? Pa dobro je. Ima li ko dolazilo, obilazilo? Pa bilo. Srećko. Znači bilo je, vidim kupus, bilo je. Ja. Pa neka. Hajde, Kobić, mi nisam dugo bio, malo smo se pozabali, otvorilo ovo humanitarno udruženje velikog srca, rekao, idemo malo kod Mari. Pa neka pa. Hoćemo da malo pomažemo ljudima. Morati svoj posao rad. Tako je. Jebi ga. Kako će se djeta ran? Tako je, moram, ne kako ćemo živjeti, Mari. Moram pit, bracika, da lakše ovo gledam. Znaš ti koliko ovo teško gledat? Tako je, tako je. Kako da vezala, znači, evo sad. Lako je vama gledat reakciju, a ja gledam samo ovu. Ja ne gledam svoju reakciju. Kupili smo ti mi ovdje. Ima svega. Nisam imala vam niđe. Evo ovdje imaš. Ima voća, soku, ima sve. Evo donijeli smo pogače. Neka si. Jesam, Boga, evo i friške. Neka plaću ja. Niješ ništa meni plaća, to je rande. To sam ja što donesem, to je od srca, Mare. Dobro, pa. Eto, to sve što ti ja donesem. I tebi, tvojoj djeci, i tvojoj ženi. Mene je bitno da ti nama dobro. I sve najbolje, sve ne najbolje da. Tako je, U Mare. životu i da budemo sretni i živi. Tako je, Mare. Ne mogu nam niko ništa. Mare, ja njima sam... A znaš šta ja njima kažem? Otrov. A znaš šta ja njima kažem? Ne može nam niko ništa, jači smo sudbini. Ja njima zapjevam. Njima je to muka, znaš? Pa muka, ja. Muka. Hamdija u suštini obilazi narod i objašnjava im kako se on ponaša prema hejterima na YouTube. Ja kažem ako je muka, pojite glavicu luka. Ja, hoćete li kavu da nam ispećemo? Ima, evo tada ja sad načela, pa za bez Friška. Ma i šta ćemo, već ćemo kafu, Mare. Ako idem pripraviti kave, ako da sam znala da ćete dobro. Dalek nam put, dok tamo vamo, dok obili džaba. A dobro ste ti opet. Gdje mi reci ona, ima li Gordani, zove te? Ne zove, sine, da ti najiskrenije kažem, evo 3 dana ne znam za nju. A čuo sam... A ovaj, Alija neće nikad reći, ima i sve na onome kurcu. Na telefon? Ja, njemu je dala i telefon i sve. On mora kazat da hoće. Pa gdje je tvoj telefon? A? Gdje je tvoj telefon? Tu da neće nešto, metnio neko, kaže Hadira, ja ću tebi kazat. Hadira kaže, nije lijepo metno, pa ne merem ni nju zazvat. A je. Internet. Da nije internet, Mare. Ma jok. Da neko možda stavio šifru. Možda je blokirao neko. Kaže, blok onaj što je kupovao 20 maraka, što je. Internet. A internet, moguće. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Borka lah 5 eura ništa nije napisao la. Thank you very much, you know about it. Ali ste ko internet? Jeba. Ili neko nju blokirao namjerno? Ne znam. Od ko ti uzmao mobitel? Nije niko uzimao, ja čuvam ga ko moći. On je uzimao i meću da izvidiš. Ali... Aha, on je uzmao mobitel. Ja. A dobro, ali. Ma. Pozdrav svima u čatu. Šta je, Mare? Da neki dan ga fali sad. Ne morate ustajati, sjedite. Ne da ga falim, nemoj mi, pa makar me kaži, ne bi ja zaboravila, ako sam osarila nisam, ne mogu ja zaboraviti. A dobro, ako smo zala u zajem 50 euro, treba da vrati. Treba da vrati i da se postidi. Tako je. Pa nisam luda, Bog te nuti. Pa ne rastu ni te pare na granu. Ne. I ti živiš od svoje pemzice. Ja. A je. Kako ga nisi ti, makar reći kako si Mara. Donosi li ti hljeb? Donosi li hljeb? Nikad više ništa. Ništa. I dala mu 3 marke, kaže, samo ovo imam, hoćeš mi dati u zajam, hoću. A, majka. Ti Mare postala banka.
Bako moje. Joj, Mare. A jeste vidjeli šta? Ja sam ruču, evo tebi smo kupili. Ja došao dole već namazane. Pogače. Ja, šta je vuka? Eto imaš ture soka, imaš voća, jabuka. Ja. Nek imaš. Ja. Malo jedi voće. Voće je zdravo. Eat fruit. Hajde svijet u kuću da ispećemo kavu. Evo, mlada će nam, ne igra se sa mnom ni s Marom, ni slučajno. Neka još kad dođe u kuću. Ja ne branim nikome. To, Mare, to. Nikome. Neće mi kuće pojesti jebala i majka, nek nosi, ne mere sve od njih. To, Mare. Da. Slobodno A sam. Mare, moja Mare. Ja. Kao šta evo, novi neki transfer, Mare. Jebo majku, šta ste joj puta došli, trebao je ovdje da dosad cvjeta najmoderniji dnevni boravak. Dosad. Znači, ona je sama generisala jedno 30.000 od 40 na YouTube. Šta je s tobom? Donio mi ono što je kupio. Jebote, kad god ko dođe uvijek i dalje isto. I dalje isto, joj sam potrefio naslov. Ino. Hamid. Ja. Jesi gladna? Da uzmi malo jedi, ha? Ha? Si gladna? Pa sad ću ti. Uzmi ti malo. Gladna sam i ja šta sam. Gladna sam, šta sam. Ma neđe malo kruva je tu. Ne donosi on više. Sad kaže, ja mu dala 3 marke da kupi kruh. Kaže, daj mi ja, samo ovo imam 3 marke. Poš mi daj, hoću. A Mare, moja. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Ivan Šatović 5 eura u super chatu. Pozdrav Amire, legendo, daj molim te sjebi ovog Hamdu za nas, za sva vremena, lopina humanitarna debilska, oprosti na psovki. Oprošteno ti je na psovki, iako mi to smeta, znaš i sam, molim te, nemoj da se ponavlja psovanje ovdje, bar na mojim live-ovima koji su kulturni, a tam ti radiđe šta hoćeš drugo. Samo da budemo načisto. Halid Jahić, 1 eur, kad se sjetim kakvoj sam budali posao htio naći prije godinu i nešto. Ne seri. Hvala na 1 eur i hvala tebi na 5 eura. Ivane, samo da budemo načisto, mene ne interesuje što je to Handija, mene interesuje formula. Formula rada. Tamam da je čača moj. A ja? Ne da se on tako s tobom zafrkavaju, Mare. Mene jebu, što ne mogu podnijeti. A Mare. Ne daj se ti nama, Mare, rekao oni. Da ne dam. A gleda, nije se ono bogato, ni si ti osiromašla za ti 50. Ne. Jel' tako? Pa nećemo. Ako i vrati, ako i ne vrati. A Nije svejedno. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Hvala Jadranki na 5,71 eur, pozdrav Raja. Kineri 2 marke, veliki pozdrav iz Konjica. Thank you, thank you both of you know about it actually. Slika je te, minutu. Mare, mi sve slikamo. Mare. Zakako je žena. Tu će tamo. Tu ostavnik ima za kasnije. A ja, mi ću ga glaviti sve. To je ti vidi samo nego Mare kako moja. mara. Hajde. Uj. Sam polako. Ja ti ispala. Ej, kafano, neću više, drug mi nisi bila. Ta žena mi bol zadala, ti je večnom učinila. Edvin Sulj 20 eura konvertibilnih šalje u super chatu. Thank you very fucking much. Do you know about it actually? Polako. O, Mare. Čekaj. Daj, nije podaj. A neću ja. Ja. A Mare, moja Mare, veliš tako te ovi tvoji... Iznenadjanu. Jel da iznenadi? Iznenadi. A Mare, Pa on ima bolan na banki. Zašto? Zašto išće od mene? Hajde. Hajde reci. Mora da sam ostavila pa veli mogu je jebao varat. A ne treba, ne treba stare ljude varati. Ali eto, dobro si ti rekao, oni misle... Nemoj zajebavat to. Budala. Očo ja. Ja veli, sad ću ja nju, daj mi 50 eura, ja tebi neću vratiti. Ja. Mare će meni dat, Mare, dobra, et.
Pa dala sam u zajam. Zajam treba da se vrati. A zajam treba da se Meni kad išću u zajam, ja kaže odmah zajam umru. Čuj. Od mene kad traži u zajam, ja odmah kaže zajam umru. Nema zajma. Čekaj, polako. Neka. Evo Gdje ti jedi ruke. dok kafa bude? Pazi, ja se ne bi smio s tobom kladet, Afane. Može ti prvo se dobro, Mare, najedi. A braćo moja mila i draga. Jesam li pomela, jesam. Jesi sređeno. Ne, šta, sređeno je top. A Mare moja mala. Samo što je sve isto, konstantno. Vidim tamo sve su otisla i ovdje ti sve tipi tope. Je. Ali dobro. A? Dobro. Da li bi ti znala otvoriti mašinu? Dolazila mi bratična, pa zatvorila, ne zna otvoriti. Otvoriti ja. Mašinu za veš. Ja volim, pa se... Imaš u pajser? A kaj tu? Krampu? Mogu ja tu krampu? Pa mogu sam ja volim, ne ga. Ja, Mare, samo znam krampu. Ne, zna žena, mi za malo šalim. Otvorit će žena, zna ona oko mašine, ozbiljno. Hoćeš odmah da ti otvori? Pa otvori zaboravit će. Hajde, otvori. Idemo da zastrajemo već kod Mari. Ajde, mlada, ubrzaj. Onda ga. Hajde ti. Znaj, Andra, zastraj već, ne boj žena tako. Reci da i ja znam nešto. Pa hajde i ti, pa onda znaš. Čekaj da vidimo onda kako ide. Ja. Fino puše vjetar, ovo će se Mare sad osušiti. Ali puše, majko mila. Odniće nas vjetar, Mare. Negdje Mare ostala šipaljka, ne zna gdje su. Može li to biti? Može, nekako ću. Ja stavi zakači iz dvih, tako super. Maro, Maro, kućo stara. Čuma, Maro, Maro pjeva. Eno, opet. Velegradski. Dobro, dosta me. Hvala ti na 50 CHF za gospođu Hanifu. Gospođo Hanifa, evo ti 50 ovih iz Švicarske para. Zamisli da smo gledali na normalnoj brzini. Zamisli na normalnoj brzini da smo ovo sve gledali, ovo steranje veša. Ja Hanifu ne mogu gledat kad stere veš. Hanifa, ja tebe ne mogu gledat kad stereš veša, gledam iz Udina kako stere. Ne znam, gdje sam ščipake. Šmuće da zasti. Ja što ne mogu gledat kad neko radi nešto, to je haos. Šta si rekao, nisi mi daleko. Najljepše je gledat kad neko leži. Daleko mlada je pred kraju. Ajde da ja uzmem malo s Marom. Veli bila je kaj policija donijela je, kaže svega. Ali ovo edituje. Mare, to je prava policija. Prava moja policija. Malo je take policije da obilazi, a više policija svi to obilazi. Neka. Brzo će se Veso šušti. Ja se lijepo ponašam s njima. I oni sa mnom, ja To je dobro. niti kome šta lajem, ni ništa.
Gdje mi reci je hladno ovdje? Je hladno? Ujutru. Mislim ujutru. Imam mraza. Nema. Ma ja še slabo. Nema. Biće prvi snijeg, mrak. I tako ti je moja Mare. Ja ti rekao. Džaba je. Neće. Jesi vidio da je napravio nešto da ne zovem Adiru. Da ne mogu zvati Adiru. Bio ti blokirao, nije te niko mogu nazvati. Stavio ti da te ne vede niko dobiti. Pa što je Diru? Pa što je bezobrazno? Ne treba dirat. Znači niko te nije mogu ni nazvati, uključio da te niko ne mre Mare nazvati. Joj, igara oko ove žene, čovječ. Nema na čemu. On ti zdravlje i te vidjeti tvoju. A ništa Mare, tu smo da pomognemo. Tu smo da pomognemo. Pa ja, ne moramo sad gledati kako ćemo odmoći neko. Ali eto. Tebi hvala, ti si me ranio 15-16 dana. Gdje mi reci šljive su sad pravo gotove. Ićemo malo da vidimo šljive. Da vidimo kako si ti to. U te daruče. Dok ti srce more, kad ti nije žalostno ko moje. To je ta Mare, prava. Pa nova. To je nova, neka izmišljena iz glavi. Pa ja. Znači zapisana je ona u glavi. Ja ne moram nosa knjigu. Znači čula se s Gordanom doći, ti ne bi. Sva suze i vino, sve je u mom trošku. Pite noćas plaćam, samo za društvo u ćošku. Samo za društvo u ćošku. Samo za društvo u ćošku. Esop 10 eura, koliko mi fali do Royal kluba? Esop vam piše 820 i donirao si jedno 80, ja mislim 80, 100 na ovim reakcijama. Oko 100-tinjak ti fali, eto, okruglo. Ali nemoj hijetit nikud. Falat na 10 eura. Neće pobjeći ovaj Royal. Kada će? Iduću nedelju. Ja nisam. Iduću će ti nedelju doći. Slatka, Mari, slatka. Dojte mi na slatku. Mislim, ja bi tebi njega dao sad, ali onda, kad ne bi imali pravilo i prag, onda bi sve ošlo u helać. Hoću i ja, meni ovako, njemu nako, na. Hoćemo, zvaće nas Gordana. Zvaće nas Gordana, doćemo mi. Eto, rekla u nedelju. Ništa ja nisam vidio si. Da ste mi malo i šljiva, pa malo. Pa svi smo ti pomogli, brat, šljive, i mi, i Srećko, svi, i... Onaj Hamid, i žena mu, Ajla, svi ste pomogli. Kažu tamo, kaže, vidi, ne spominje Mare nikog. Nije, sine, nije. Nemojte Mare ni zamjeriti, žele ugodnama. Pa drugo, pa i Pa ništa mi ništa Hamdija Mari ne zamjeramo, ja mislim. Ja mislim da niko ništa Mari ne. Dolazila i eto tako. Uglavnom svi smo pomalo, pomogli smo svi, jel tako? Ja. Da se ne ljuti niko. Moja. Joj, Mari, ja volim zapjeti. Srce moje nožo, ću te bosti, al ti ne dam živjet u žalosti. Mari, sve sam ja i zapamtio, a? Da učim ja od tebe sve. Hoćemo ići vidjeti kako se šljive gore napravili, da? Pa ćemo usput koje je drvo. Aj ponićemo usput koje je drvo. Super. A još je Mare nabrala peše šljiva. Ti gdje god vidiš šljivu, doma poberiš. Ne daš da se baca. A Mare, svaka čast. Ja, ovakav stavo je veno učat. Joj, Mare. Ajde kod onog panja. Najvećeg tamo. Dobro. Nemoj što je u zašupu. Dobro. Ima na ledni. Ima vode u njih. Hoći. Kod vode panja, kod vode. Ima vode ponesi. Čak i drva Mare poredaš odazgo. Da tko ne bi dirao, a? Kako ću poznati? Ima niko jebu. Joj, vidi koma. Joj, Mare. Aj, sad kazan unde parkirat, jare moj. Vidi što je crvena. Vidim. Pa dobra. Evo, Mari. Jel moraš gnječiti? Šta vidim? Ne treba još da donesi.
Ne mere se zvat subotom, ministarstvo. Ljudi moji, subota i nedjelja su neradni dani, jeste vi normalni? Ne treba doniti čas korta. Ima kort. Ovdje na kortu treba doniti. Treba ti čap, jel? Mare. Šta je ovo sunce ti? Motor? Jabaj mare. A mogu ti reći da je dobra rakija, da će biti dobra rakija. Šta ti misliš? A ja mislim ako Bog. Imaš u planu kad pečeš za 10 dana? Imaš za 15 dana ja ću nju peći. Biće dobra rakija. Prije da se pribrne. Jer ja moram miješat svime. One moraju biti čista rakija. Džabaj. Ja. I moram svaki dan. One gore šljive nisu uspjeli pobrati, le? A gdje ću uspjeti na kustu kad... Hello, Gary. Nije se Kosovo. Ma još koji otišao tamo Šteta Sarajevo, propala. sine. Ni briga ga nije. I propalo je dosta šljiva. Pa čudo. Šta bi? Ha. Joj, Mare. Mare, nije ni tebi lako. Ma kako Ko će prislušat 2 lajva od onog sunca ti poljubi? Džaba, eto donijeli smo malo drva, ali kažeš ne treba puno. Ako treba ja ću još donijeti, dok sam tu. Kako kod hoćete? Nemojte se prljati vi. No, ja morate opet ići među narod pola. Na šta ima veze? Ako treba još ne bi još donijeti drva. Ne. Jedan paket veliki, ha? Ja. Šta misliš? Ma ne treba volan toliko. Ja ću složiti metni nude da se zrači, znaš. Da kuća se ne čuje. Izlazi da je uvijek otvorena. Jeste uvijek otvorena. Ha je. Eto ti moja Mare. Ništa, bili smo danas kod naše Mari. Živi nam zdravi bili. Vidimo se u narodnom videu. Kad ja sama živila, ne bilo ni mene. Kako je Kako sam ja preživio ovaj klip, ne znam ni ja sam. Ovo možemo pozatvarat. Hajmo sad na ovog momka što više nije mogao izdržati. Nemoj džaba stavljati na privatno i brisat, oba sam po skidu. Da džaba ne altabam i ne zajebavam se. Eto, hvala ti unaprijed. Malo želimo da progovorimo o nekim stvarima koje negativno utiču na naš život, znači. Kao što vam je poznato, znači u zadnjih, ajmo reći, nekih 10 pa i 15 godina 10 pa i 15 godina informatika je poprilično uznapredovala, znači informacione tehnologije su uznapredovale. Ne bi vjerovao koliko. Pojavili su se, znači, smartfoni, pametni telefoni koji su, hajde tako da to formulišemo, da obličimo, da kažemo, recimo koji su, nažalost, umjesto da su nam pomogli da budemo još pametniji, oni su učinili jednu skroz suprotnu stvar. Meni su Bogem pomogli i hvala im svima što su to proizveli. Nema dana da jedno 100 novih informacija ne saznam iz raznoraznih kategorija. Meni je Bogem pomoglo, ja nemam ništa protiv tehnologije, svaka čast tehnologiji. Jednostavno, globalno gledano, ljudi su počeli na neki način, hajde da kažemo da, pa ako smijem tako da se izrazim, slobodno mogu da kažem, počeli su jednostavno da zaglupljuju. Bukvalno rečeno, znači ljudi su počeli bukvalno da zaglupljuju. Zašto, iz kojeg razloga? Pa eto, uzet ćemo, znači, primjer ranije, bar dok se nije pojavio takozvani šejk Google, pa dok niste mogli sve živo da izgooglate što vas interesuje, što vas zanima, da biste našli, recimo, neko rješenje za bilo šta, trebali ste malo da se potrudite, da se pomučite, da se družite sa nekom knjigom,
Uglavnom da probate pronaći rješenje. Raja, vas 5, samo jedan like. Ajmo, malo lajkajte. Malo nas pogurajte s lajkovima. Znači, vi ste ranije da biste došli do nekog rješenja, ipak morali ste malo da se pomučite koliko toliko da potražite, da prelistate neku knjigu, da nešto pročitate, da s nekim porazgovarate, da razmijenite mišljenja. Uglavnom morali ste da stupite u neku interakciju s bilo kim. Dok je danas samo dovoljno da vi kliknete recimo na telefon, na aplikaciju, ukucate, čak vam je olakšano, ne morate ni dio teksta da ukucate koji vas zanima, dovoljno je samo da asocirate na neki način šta vam treba i automatski, naravno, pogotovo sad sa dolaskom ove vještačke inteligencije, faktički odmah će vam se ponuditi rješenje. Znači, automatski rješenje. Jebo majku. Tačno osjećam kako zaglupljujem, ne znam zašto. Je tu. Izbacit će vam nekakvi... 100% sam bio pametniji prije 20 minuta. Tekstova i šta ti ja znam, hejbet o tome. Šta vas zanima. Tako da, jednostavno... Sačekaj. Tako da, znači, apsolutno ne imate uopšte potrebe ni da s kim stupate u razgovor, ni da dovoljno da sjedete, upalite smartphone, gledate u njega onako tupavo, zaglupljeno i sve vam je tu. To što to neće proširiti vaš vokabular, što vas neće naučiti ničem boljem, ničem plemenitom, to nema nikakve veze, znači bitno je da vi dođete do rješenja problema koji u datom momentu imate i to je znači. Hvala ti, Kristijane Babiću. Kafano, neću više, drug mi nisi bila, ta žena mi bol zadala, ti je večnom učinila. Kristijan Babić, evo za pive 20 eura. Thank you very fucking much, you know about. Sead Pezerović, 2 marke, pola čovjek, pola... Joj, će ovo biti bolno, ljudi moji. Valja ovo izdržat. Ko ne mere, ko ima slab želudac, nek izađe s live-a. Najbitnije. Tako da vam ta, hajmo reći, pa mogu slobodno da kažem, poluvještačka inteligencija, jel? Mnogo čemu pomaže. Međutim, na duge staze to nam jednostavno svima odmaže. Htjeli mi to priznati ili ne, mišljenja sam da nam to poprilično odmaže, jer ljudi su odavno prestali da se druže sa knjigom. Poznato je da se ljudi sve manje i manje druže jedni s drugima, da razgovaraju, da razmjenjuju svoja mišljenja, da nude jedni drugima bolja rješenja za određene stvari, probleme, šta ti ja znam i tako dalje. Znači jednostavno sve se je svelo na... Koji je ovo trening za sabor, znači to je nevjerovatno. Na tu nekako, ajmo reći, za sve živo se faktički traži nekakva aplikacija, pa ja znam da se našalim sa djecom ovako kad nekad nešto trebaju da urade. Eno i djeca sa čokolade. Hej, kafano, neću više, drug mi nisi bila, ta žena mi bol zadala, ti je večnom učinila.
Hvala ti, Kristijane, i za čokoladu. Thank you very fucking much. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. I hvala gospodinu Marku Petroviću na 5 eura. On je jadan skonto da je njegov mobitel pametniji od njega u svakom smislu te riječi, pa sad je on kao nešto shvatio. Tugo moja. Ma ovo je tako bolno gledat, ovo je tako bolno. Ja više ni ne razlažem šta on govori, nego sam čekam kad ću doći do dijela gdje sam ja opet i muku mučim do tada, evo, već više. I od djecu da se ispravno odgajali, morate. Svega mi, kad bi snimao tutoriale kako se edituju klipovi, a šta god ja to mogu gledat lakše. Ne lakše, nego generalno lako. Morate da se uključite, da ih odgajate aktivno, znači ne može to biti pasivni odgoj, prepusti ga samo telefonu, laptopu, internetu i pošalji ga u školu, obuci ga, nahrani ga i šta ti ja znam i tu je stvar riješena. Jer ne možete vi ako prepustite djecu da vam i drugi odgajaju, onda ćete na kraju dobiti jedan sirovi poluproizvod od kojega će i vas i druge zaboljeti glava na kraju krajeva. Hallo, alaikum selam, meine liebe Prinzessin. Lajva. Zato nemoj uključivati aparate da mi ne bi opteretila šta ima novo u školu. Ovo je Branislave taj kanal, samo preimenovan. Mama je otišla na roditeljski. Se gladna? Hoćeš njam njam? Se hunka? Evo ima. Naspi sebi. Tako da s time što smo mi nešto malo kao dobili, ajmo reći sa tim poboljšanjem tehnologije i to, puno više smo izgubili, znači uglavnom sve se to ograničava da se, hajmo da kažemo, sa što manje uloženog truda da se postignu što veći rezultati, a to je nažalost pogrešno. Zašto? Pa zato što to jednostavno kvari taj koncept i duhovnog i tjelesnog odgajanja. Pa ćete primijetiti u zadnje vrijeme recimo sve više djece sa ravnim tabakom. Neću više, drug mi nisi bila, ta žena mi bol zadala, ti je večnom učinila. Kristijan Babić još 20 eura, evo i Hanifi da se niko ne ljuti. Ne ljuti se Hanifa, Hanifa je uvijek vesela gospođa. Thank you very fucking much, Barry. Sa iskrivljenim lijeđima, sa ovim, sa onim, sa raznoraznim, ajmo reći, psihičkim problemima, gdje se djeca žale na nervozu, na ovo, na ono. Mislim, nepojmljivo je bilo reći, čuti da vam kaže dijete od 5, 6, 7 godina, nemoj da me nerviraš. Mislim, to je stvarno, u moje vrijeme to je bilo nepojmljivo. Što je danas sasvim normalna stvar. Znači da jednostavno djeca kroz tu odgoj, tu edukaciju koju im pruža taj smartphone, taj tablet, taj laptop i tako dalje, oni vremenom, što više vremena provode na tim aparatima, jednostavno dobijaju, povećava im se, hajmo reći, agresivnost. Agresivnost se povećava, postaju djeca agresivnija i sklonija tim nekim ponašanjima koja ranije nisu bila poznata kod djece. Pa se danas sve više i više uključuju i psiholozi i pedagozi i šta ja znam, kroz školu, kroz ovo, kroz ono. Pripadnici policije često dolaze u škole da se napravi recimo neka interakcija, da se izvrši edukacija po pitanju postupanja prema adolescentima, delikventima i maloljetnim delikventima i šta ti ja znam. A veliki utjecaj, nažalost, opet na to imaju ti ta era, hajmo reći, socijalnih mreža koja je napredovala zadnjih 10-15 godina, znači jednostavno sa nastankom smartfona. To je sve krenulo u jednom, hajmo reći,
evoluiralo je u jedne drugačije tokove. Hej, Allah i ljeva kiša. Nismo mogli ni da zamislimo da će to tako da ispadne. Prolom nažalost. Tako da ćete danas, hajmo reći, sresti osobu koja je informatički uznapredovala, odrasla je uz šta ja znam, uz tablet, uz laptop, uz handy, to jest mobitel, telefon i ona svjetlosnom brzinom to caka. Međutim, što se tiče samog postupanja prema drugim ljudima, ponašanja i šta ti ja znam, ta osoba može da bude na jako niskom karakternom nivou, jer jednostavno nije odgojena, nije jednostavno, jer koliko god vam, hajmo reći, ta sredstva pomagala hajmo reći, u tom nekom dunjalučkom smislu, da se djeca nauče mnogo čemu, nažalost, ta pomagala vam ne mogu nikako pomoći da se djeca odgoje, da postanu moralni, čestiti ljudi, već uglavnom nastaje jedan suprotni efekat. Znači, dolazi do jedne faze u određenom periodu kada ta djeca prođu pubertet i tako dalje, znači jednostavno u toj završnoj fazi, kada postaju, prelaze iz tog, hajmo reći, puberteta, kada se bliže punoljetstvu, sve zavisi kad. Ja ovdje ne govorim o punoljetstvu od 18 godina, već onom tjelesnom punoljetstvu, pa neko dijete to postigne ranije, neko kasnije, uglavnom naučno je dokazano kod ženske djece da mozak ranije sazrijevaju, a tu i prate muška djeca, jel? Pa neko će sazrijeti, hajmo reći, u 15. 16. neko u alejkum selam, hajrudne, šta ima, kako si, brate? Neko će 18. neko u 20. neko, što se kaže, Martin iz Zagreba. Sve zavisi, znači, opet kažem, nemate, ja se bome zabrinuo, gdje si ti? Ma evo me, hajrudne, vjeruj mi, radio sam ovih dana. Haj, nek broji on. Dobro. A dobro sam ja, hvala Allah, evo mi malo kući Mohamedom, čerkom, ona malo su dobro škole, a nima očila Mohamed na rođenski, a ja sam slobodan baš i dana, pa hajde reći malo da iskoristim. Inovo sam probao malo da upalim live, nešto me zazao, internet slab. Reko nek toči i on svejedno nema ništa vrijedno za čut. Marko Petrović, 10 eura, čovjek koji smatra da je korištenje uređaja neka informatička pismenost, nema pojma o bilo kakvoj mogućnosti uređaja. BTV, hvala Bogu, pa imaju ove donacije da se malo odmorimo od ove monotonije njegove. Ja u životu bolnijeg nisam klip gledao, ni jedan. Ovo je tako bolno. Slaba konekcija bila, mutno vrijeme, ovdje čim je ali je neophodno da ne bi šta izostavili kontekst. Mutno vrijeme neće, preko kartice telefona, pa sad sam od kuće na Wi-Fi i bolja je konekcija. A tu sam, nego, znaš kako ti je kad radim drugu smjenu, Boga mi ujutro, poslije sabaha opet malo vratim se, ospavam, odmorim, ustanem, doručkujem, pijem čaj, namazao šnitu kruha sa medom, aj mašala ti zna, a jesu butera prije toga, mora se buter, ovdje švabe, ništa bez butera, prvo buter, pa onda sve ostalo ide preko toga. I onda se doručkuje tamo vamo, priprema podne, klanjam podne i na posao i to ti je to, znači tako hvala ti, Damire. I onda radim navečer do 10, šta ćeš dok dođeš kući, klanjaš jaciju, vrijeme zakrpati. Tako da Edo smrdo. Tako da slabo sam ti imao vremena i za šta. Snimio sam jedan kraći video. Možeš ti jesti onako samog meda. Pa ne mogu puno, ima šećeraš sam, znaš, pa mogu kašiku 2 i to je to. Ne seri! Kašiku 2. A more lona samog meda? Il ne mere? Da napravimo malo kisele. Tako. Uz kafu i kisela ide normalno. Napravio sebi kaficu da popijem, kiselu. I
Znači, kao što rekao smo, čuo sam da ne može ona sa šeitanima. Njoj naškodi, Pa dobro, znaš šta je, svako od nas ima problema sa šeitanima, neko manje, neko više, sve zavisi koliko se čuvamo, jel, koliko se pazimo, koliko med ne smeta šećeru. Ma Boga mi smeta u velikim količinama, znaš. U nekim, ja recimo s medom šećerim ovako, kad nešto hoću da zasladim po šećerim s medom ali baš pretjerano ga koristiti. Ne smijem, znaš, pošto sam ja Pa do 2 kašike. Pijem 3 lijekove za šećer, znači. A ne bi onda trebao samo meda? Kod mene malo ozbiljniji šećer, nije baš ono... ne bi, onda bi s ljebom trebao. Moramo da pogledamo ovamo šta nam je sa... Nešto kao da... Kao nešto da puše. Neki vjetrić, ali ništa to. Dobro je. Malo neki vjetrić. Neće još. Joj Ramiću, moraš ti samog meda. Na kraju kad dobijete vi taj nekakav, hajmo reći, 4 mjeseca. Finalni proizvod, osobu tu punoljetnu, nažalost, ona vrlo teško može da razgraniči šta je moralno, šta nije, šta je ovo, šta je ono. Ma čuvam se, alhamdulillah, hvala Allahu na svakom stanju. I onda ćete vi dobiti, recimo, čudi me da nisi na inzulinu, ma jok nisam, imaju ovdje, imaju Švabe dobre lijekove, tablete imaju. Ne pusti ga Ramiću da progovori, jebe mu pitanja mu jebe. Kod mene šećer 17. Kad sam tek ošao doktoru i ustanovili mi, onda sam polako ovdje to ide postepeno, znači. Prvo ti daju najlošije tablete, pa onda mic po mici na kraju dobiješ one najbolje i one ti sve regulišu. Tako da sad imam lijekove koje trošim i onda ne moram plaho voditi računa ni o izrani, ni ovome, ni onome. Jednostavno s lijekovima se sve reguliši. Ma ja bio poveliki bio. Ali eto sad je bolje, alhamdulillah, hvala Allah. I znači kao što rekao smo, sa tom, hajmo reći, vi na kraju dobijete osobu, znači koja, hajmo reći, sposobna za mnoge te neke djelatnosti, ali nažalost koja nije sposobna normalno i moralno da rasuđuje i za koju su neke stvari koje za normalne ljude uopšte nisu u redu, nisu normalne, za takvu osobu su sasvim normalne. To ćete najbolje vidjeti, ocijeniti. Pokušavam ufatit koga tačno ovdje opisuje, nije mi još uvijek jasno. Ako malo pratite balkansku YouTube scenu, pa kad vidite ponašanje pojedinih influencera, youtubera, kako se one ponašaju, šta nude u... Assalamu alaikum, dobri moj ahbabo Skender je, nadamo se da si mi dobro. Alaikum salam Skender je, dobro sam, hvala Allah. I tako da, znači, postoji velika razlika između tog, hajmo reći, odgajanja putem tih... Kristijane, hvala na 5 eura, stickeru, thank you very fucking much. Skender, informatičkih pomagala ili recimo na sve zema na ovom YouTube-u. Ma dobro, ima tu dobri, ima loši stvari koji svugdje, znači sve zavisi da šta se čovjek odluči, na šta se fokusira, šta odabere da prati, šta ja znam. Međutim, problem je što se tu povremeno pojavljuju određeni vrtlozi, koji se jednostavno... Nije ni njemu jasno, ma on ima u glavi, Amire, imenjače, hvala ti na 27 sekularnih. On ima u glavi o kome on to, samo što nikad neće da imenuje i onda ja moram ovdje vijuge smakat da bi skonto o kome je riječ. Da ne bude prepotentno da kažem da je o meni, možda i nije. U vuku u to. Ja sam baš napravio jedan kraći video o onom momku, mislim da se zove Mirza Sofić. I baš on je tamo samo eto onako blago ukazao na te neke stvari i odmah se salva osula na njega, znači odmah su krenuli napadi i što je najgore što se u tim napadima prelaze sve moguće granice i vrijeđa se i ovo i ono, ma nima brate moj kijamet je blizu, šta god da se dešava ne treba da nas, ma normalna stvar. Pa Mirza Sofić, kanal ukucaj Mirza Sofić i naćeš tamo, momak nije on davno krenuo sa tim Već je na 1.25. Mene i ne iznenađuje, razumiješ, jer često
Pa jest, elhamdulillah. Vidim, momak tamo kaže da klanja, da, znači, elhamdulillah, jeste. Jel on naš brat isto? U islamu je, hvala Allah. Normalna stvar da se anonimus user vjernika i neće sigurno iznenaditi, jer on treba da se priprema, jel, za kijamet, za smak svijeta. Pa alhamdulillah ima dosta ljudi, ima ljudi koji se prodaju kao takvi. I toga ima. Međutim, vi ćete lahko u interakciji sa tim ljudima. Reci šta hoćeš. Hajde, kaži. Aha. Hajde si ne, pravi on problem, znači. Jednostavno, Eno opet Kristijan Babić 3 eura, mačku kupio čovjek. Ima ljudi koji će zarad uspjeha, šta ja znam, da ne znaš brata Mirzu, on je pravo fin insan da ga Allah nagradi. Amin. Meni, po onome što sam ja pratio, vidio, pogledao kod njega, stvarno je momak super, regularan je. Mislim, čini mi se negdje da je on baš govorio o tome da čini mi se da troši neke lijekove za epilepsiju, nešto tako, da ima problema sa epilepsijom. Međutim, stvarno je regularan momak, ono što sam ja uspio da... Ne! Nemoj to raditi, nemoj prospat vodu. Nemoj sine. Ba nemoj, brate, nemoj. Ovako ti ja s mojim Muhammedom, ja tamam napravim kisel, on je prospet. Čim okrenem leđa. Pa ja sam pogledao šta ja znam par tih videa od Mirze i vidio sam stvarno da su vidio sam stvarno da je fin, regularan momak, da jednostavno momak širi i poziva pozitivne vrijednosti nekakve, normalno koji svaki youtuber gleda da privuče pažnju, da dobije što više pratilaca, pregleda i šta ja znam, pa koristi tu jednu metodu, recimo tih hajmo reći zvučni naslova i tako, međutim sve je to u okviru dozvoljenog što on radi, znači ništa tu nije uglavnom imate kod njega fini sadržaja što možete da... Pa ima dosta tih kanala gdje možete dosta finog i pozitivnog da vidite, da čujete, da dođi, daj mi jedan hađić. Koga ja lavio? Ko je u mom srcu? Ko je u mom srcu? Evo. Aha. Možda otvorim. Evo ga. Eto ga. Otvoreno, izvoli. Danas komotno možemo reći, ma dobro, to momak više puta na hađu bio, mislim da mu je Amidža i Hafiz čak, ali ne znam tačno, ali ne bi me iznenadilo. Pa ni mene, vidim da je odgojen momak, mašala, da je i kažem, velika hajka se digla na njega, ali nisam primijetio da mu ikog daje podršku osim njegovih pratilaca u komentarima i šta ja znam. Išao sam gledat onog majstora, dosadan lik. Pa dobro, pazi, nije majstor, šta ja znam, Majstor nije loš čovjek, vjerujte mi. Majstor nije loš čovjek, ali eto on je tako na taj način, pa dobro, hajrudne. On je tako zamislio taj svoj kontent na taj način i eto on to gura, taj svoj fazon. Međutim, majstor nije loš čovjek, nije zlopamtilo i šta ti ja znam. Mada eto recimo, ja sam mu zamjerio što je neke stvari, znači to je kod njega taj problem, sa njim kad se zbližite i kažete mu nešto što nije za javnost, prvi put se zakači s vama, on će to odmah iznijeti u javnost. To je kod njega problem i to se meni kod njega ne sviđa, znači. Hvala što si mi rekao. Ma dobro sad. To recimo cijenim, hvala ti na kvalitetnoj informaciji. Reci, dođi. Hoćeš? Hoćeš, pa štete, ha? Moramo da damo Muhammedu malo da jede. Evo ga. Jo. Dobar je majstor, samo je nekako malo impulsivan, ali nije to. Ma ja, nije on zao čovjek. Nije majstor zao čovjek, nije zločast. Šta ja znam, on ima taj svoj neki kontent koji on zamišlja tako kako zamišlja. Jednostavno čovjek pokušava, varaka se što se kaže na razne načine da
da kažem, ono što se meni ne sviđa kod njega je to što kad se zbliži s vama ovo ono, jednostavno, ja prvi napravio sam grešku što sam recimo moje ime i prezime ne bi nikad došlo na internet da ga on nije objavio. Ali eto. I onda ne bi imali mi šta o tebi saznat loše i onda bi mogao ti se provoditi kako hoćeš. Jer sam mu ja u poverenju, znači, rekao svoje ime, prezime, rekao neke podatke o sebi, da bi poslije da to on poslije zloupotrijebio, objavio i poslije su drugi ljudi. A ja sam recimo takav, mene ako neko kaže nešto iz svog privatnog života, bez obzira koliko se posvađao, ja ne bi to iskoristio protiv njega, ali eto, uglavnom nemam ja loše mišljenje, realno nikome od youtubera, imam loše mišljenje, mogu imati o njihovim postupcima, a opet kažem u svakom čovjeku ima ponešto dobro i treba naći to dobro i ali eto, YouTube kao YouTube, sad će neka početi. Sad će neka početi. Hajmo reći. Preživjeli smo ovaj dio. Mnoge normalne stvari zabranjuje dok mnoge nenormalne stvari forsira i... Hajde, jedi. Hajde, bolan, vidite. Uzmi. Tako. Sam bio na live kod tebe, haos je bio. I poselamiti se insan nije mogao kako treba. Pa dobro, bude tako, bude, šta ja znam, bude tog hejta, ti hejtera i šta ti ja znam, ali to prođe, znači, prođe to jednostavno. Dođe pa prođe, mislim, taj čovjek na kraju, mislim, ljudi skoče sami sebi u stomak. Ja recimo ne mogu da shvatim da toliko ljudi koji se deklarišu kao muslimani prate čovjeka koji je Božijeg poslanika, estakfirullah, nazivao pedofilom, mislim. I na kraju to izađu stvari na vidjelo. Ljudi brzo zaboravljaju, ali... Ali ne može, brate moj, ne možeš ti ovako vidi. Ne mogu se prvo ja osvrtat stalno uvrtit u krug, to bi bilo gubljenje vremena, a ja ne volim gubit vrijeme, vrijeme je jako dragocjeno. Svakog dana imamo sve manje i manje dana za život. To nek neko zapiše pa u crno-bijelom da me citira. Znači ne možeš ti, brate, ovako selektovat tekst mišom i onda kliknut desni klik i otići inspekt ovdje i onda sebi ovako ovo povećat i onda ovdje kliknut dupli klik i unijet ovdje Amir Hadžić je moj omiljeni youtuber. I stisnut enter i onda ovdje ovo ovako iksirat i ovo i sad od ovog uzeti screenshot i tebe optuživat da si ti izbacio video sa ovakvim naslovom kad nisi. Znači to stvarno nema smisla. Uporno, haman da ste istrošili opcije i sad ste krenuli iz početka. Pa radi ovih screenshotova su upravo izašli svi oni klipovi na koje si ti ikad bio i ljut uopšte. Znači uporno jedne te iste stvari. Šta sad slijedi, da nije možda opet finansiranje terorizma ili nešto? To be ja rabi. Postoje ljudi koji to pamte i razumiješ, mislim. A zato ti kažem, na YouTube je sve moguće, vjeruj mi. Baš tako ja sam bio sveme i ovo sad spomenuti Allahovo ime među takvim komentarima i riječima. Vidi jednu stvar, na mom kanalu uvijek smiješ spomenuti, znači pogotovo što se tiče Allaha dželešanu poslanika, znači svako znači ko ma vjeruj mi, hajde ne gadi mi se spomenuti njegovo ime, jednostavno znači ja čim stignem onda blokiram to, odmah takve korisnike znači koji vrijeđaju bilo koga i jednostavno mene takvi ne trebaju ni da me prate, ni da mi iskazuju podršku, ni daleko od toga. Znači meni trebaju normalni ljudi s kojima mogu normalnu interakciju, ostvariti normalnu komunikaciju, pričati na neke normalne teme, evo kao što je ova tema, recimo... Ja te uporno pozivam na normalnu komunikaciju i interakciju, a teme će biti sve kvalitetnija od kvalitetnije. I ti uporno lud isto. Danas, znači, kako sam nazvao, što smo više pametniji, sve smo glupi, znači koliko je smartphone utjecao jednostavno na našu pamet. Tako da smo danas mnogi od nas, komotno mogu da kažem, smo poput magarca natovarenog knjigama, znači puni smo znanja. Teme će biti prvo informatika, pa će biti
ili može religija prvo ako hoćeš, eto da damo prednost i primarnost religiji. Prvo bi bila tema religija, pa bi bila informatika, pa bi bio YouTube. Darko Milanović, 7 mjeseci gospodin član, samo se ne treba sekirat, pa ne treba se sekirat. Pa bi bila tema YouTube, pa bi bila tema odnosi ljudi, pa bi bila tema zaštita djece na internetu. Pa mi bi se mogli napričat, eto ne moramo uopšte personalne teme nikakve uzimati, možemo pričati samo onako o temama nevezanim za nas, mislim direktno. Koje niti znamo da iskoristimo kako treba, ni gdje treba. Prvo što je nama objavljeno iz Kur'ana je ikre bismi rabbi kellezi halek. Znači, uči čita u ime gospodara svoga. Znači da čovjek mora cijeli život da uči, da se poučava, ali kako i na koji način, i da to što nauči da provodi u praksu. Jer svo ono znanje, pogotovo vjersko koje imamo, ukoliko ga ne budemo praktikovali, ono će na kraju biti svjedok protiv nas. Biće na sudnjem danu svjedok protiv nas. Zato je jako bitno, recimo... Šta je bitno? Kako su, kaže, ashabi razumijevali i akceptirali Kur'an. Kaže, saslušali bi određeni broj ajeta, poslušali, naučili, proveli u praksu. I ne bi učili novo dok ovo staro ne bi akceptirali i proveli u praksu. Tako su oni radili, znači. Sad, njima nije bilo dostupno ovoliko znanje koliko je danas nama dostupno. I normalna je stvar. Normalna je stvar da vi ne možete od čovjeka očekivati da on praktikuje, znači, sve ono do čega može da dođe, svo znanje. Ali je bitno da čovjek, ma katastrofa, evo sama pojava interneta, ja bi prvo Da se osvrnim, zar ne bi bio odličan način, na primjer, kako bi to objasnio, imaš na primjer u sudu, imaš legalne termine, legalne načine kako se, sudske načine kako se stvari obavljaju, prezentiranje dokaza, saslušavanje svjedoka, ovoga, onoga. I imaš upotrebu legalnih termina. A ovdje na YouTube imaš, pa hajmo reći, jednu vrstu suda javnog mišljenja. Jednu vrstu suda javnog mišljenja, gdje postoji jako kvalitetna stvar, a to je chat, koji koristi anonimne nikove, većina, neko koristi ime i prezime, ali većina koristi anonimne nikove i chat neće 100% biti pristrasan nikome. I onda zar nije to super način da dva čovjeka razgovaraju i chat isto može učestvovati, postavljati pitanja, kritikovati šta misli da nije tako. Zar nije to odličan način da ti te svoje naučene kvalitetne ideje sprovedeš, izgovoriš, da više ljudi ih čuje. Recimo ovdje u razgovoru gledalo bi sigurno 1000 i više. Zar nije to odličan način? I zar je važnija tvoja mržnja mene od tog recimo razgovora gdje bi mi mnogim ljudima mogli otvoriti oči po mnogim pitanjima? Evo ja bi to volio znati. Ali ja moram tugovati što neću dobiti taj odgovor. Ljekarski pregled prije nego se nekome dopusti upotreba istog. Pa dobro, to je već, boga mi anonimus, to je već utopija. Znači u današnjem vremenu takozvani sloboda i govora i ovoga i onoga, vrlo, vrlo teško je nametnuti takve zakonitosti, zato što je to jednostavno nemoguće. Nažalost, ali moglo bi se ograničiti da za ljude, hajmo da kažem, koji se bave cyber kriminalom. Ovdje počinje 37.19. Hajde, šta? Ajde mašala, nek poče jebote 37 minuta mučenja. Se uspostavi da su takvi, da vrše internet mobbing i slične stvari na drugim ljudima, da im se zabrani recimo pristup internetu. Ja sam za to da se uvedu zakoni, znači da se takvim ljudima jednostavno zabrani totalno. Vidiš, znači moramo se vraćati na iste stvari. Kada dobiješ 11 papira različitih i na svakom piše drugačiji naziv agencije i drugo ime i prezime i pečat dana tog i tog, taj i taj, stručnjak za to i to, istraživao predmet taj i taj i utvrđivao da li postoje osnovane sumnje za to i to. I sad 11. Jedni za kripto, jedni za račune, jedni za Tor, jedni za deep web, jedni za hardware, software, jedni za komunikaciju, messengere. I kad dobiješ sve to,
Pa valjda, jebe mu mater, haj more biti da ima glupada. Ali valjda mi imamo u tim istražnim organima nekih sposobni ljudi, pa da im ne mere promakijet neki moj lopovluk što sam radio. I onda oni bi ga morali tu naći. I oni ga ne nađu i ti uči sabah, svaniva, ustaneš i dalje lud istu. How the fuck that even happens? How the fuck? Znači da ne smije utičnici priča, kamoli šta drugo. Pogotovo povratnici u kriminal, znači koji budu osuđeni za takva djela i ponovo poslije, znači to, kao što se gledalo one filmove, oni hakeri što im je zabranjeno, bukvalno ali vjerujem da ima zemalja u kojima i postoje. Brate, posudit ću, uću u random trgovinu, kupit najobičniji Android telefon, instalirat na njega Linux i pristupit internetu i nećeš ni znat da sam ja bio na internetu. What the fuck are you talking about? Takvi zakoni. Ja vjerujem da ima. Jer realno Hollywood je taj koji, hajmo reći, kroz filmove, kogod ga koristi u haram svrhe i nema koristi ni od njega. Ne samo da nema koristi, nego ima veliku štetu od njega, pogotovo, navešću vam primjer, svako ko napravi loš video o nekome, gdje nekoga pljuje, napada i šta ja znam, i to se proširi po socijalnim mrežama i ljudi šeruju, dijeli, to ti više ne možeš poskidati, možeš izvorni dio da obrišeš, a ono će se dalje proširiti. Znači, za svaki naredni novi komentar, loš ono, ti imaš grijeh. Znači, ti jednostavno imaš grijeh zato što si ti početnik. Kao što kaže kao što je naveden primjer Habila i Kabila, znači gdje je jedan brat ubio drugoga i onda znači Habil ima ide tamo i smaru. Habil je ubio Kabila, jel? I taj grijeh se ponavlja iz dana u dan dokle god ostane tako. Jeste, upravo tako. Kao što je rečeno za prvog sina Adamovog koji je ubio, da pošto je on prvi počinio ubistvo, znači svako do sudnjeg dana, svako ubistvo koje bude počinjeno, on će imati dio grijeha u tom ubistvu. Isto tako znači i taj čovjek znači koji počini takav grijeh, znači koji napravi tako nešto, koji bude razlogom da se među ljudima dolazi do svađe, do ovoga, do onoga, nebitno, u komentarima, u ovom i onome. Zato ja volim jednostavno da ja gledam koliko mogu da pratim te moje videe, moje live-ove. Znači on mene i vidi i kao, pored svega ostalog, i kao čovjeka zbog kojeg dolazi do svađe u komentarima. Znači isključivo radi mene takvog, samog po sebi kao takvog, ništa dodatno. Komentare, sve ono što je loše brišem, jednostavno ne želim da se ljudi zbog mene i zbog nečega što sam ja napravio, snimio, da se ljudi svađaju zbog toga. Ne želim jednostavno i tražim uvijek od svoje publike da se ne svađaju zbog mene, da nikoga ne napadaju šta ja znam. Jer ne želim da se neko griješi zbog mene i šta ja znam. Međutim jednostavno nekim ljudima je to samo kao postoje ljudi koji to ne vide na taj način, koji to vide sasvim drugačije, znači koji to vide ne znam kako bih rekao, da Allah nagradi ovo je vrsta džihad, to je borba protiv zla, pogotovo protiv onog, da ne. Pa vidi jednu stvar, ne borim se. Nije anonimus, da te Allah nagradi i ovo je vrsta džihada, to jest borba protiv zla, pogotovo protiv onog da ne prljam jezik, pu. Dobro? Ja samo na ovaj način borim se institucionalno, znači radim pozadine neke stvari o kojima ne želim ovdje da govorim, znači hvala Bogu, ko što kaže Krule Kruško, brat naš, institucije rade svoj posao, more pričati šta ko hoće, vjerujte mi ljudi, institucije rade svoj posao. Znači, tamo gdje postoje direktni, konkretni dokazi da vam neko čini zlo, da vas napada, da ovo, da vas vrijeđa, da ovo, da ono, da vas targetira. TikTok bih 1 eur, jel moguće da mi imamo eksperte za sve to u ovoj državi? Nije fino o tom pričat, jer kvalitetnije je za policiju da se misli da smo nesposobni, a imaju alate za sve. Za sve ne bi vjerovao. Odete samo u najbližu policijsku stanicu, pogotovo ovdje u Njemačkoj, napravite prijavu, ona automatski djeluje prema konzulatu i prema Bosni i Hercegovini, SIPA radi, znači svi rade svoj posao. Možda ne istog momenta, ali vremenom kad tad znači dođe maca na vratanca, pokucaju ti
gospoda dignute fino ishaljina i hajmo, pričaj, daj opremu, daj sve da se provjeri gdje si, šta si, kako si. Znači, institucije rade, ljudi moji, samo normalno, neće isto reagovati za mene kao za nekog tamo člana predsjedništva ili šta ti ja znam. Ali vjerujte mi da ljudi reaguju. Mislim, ne mogu sad da vam pokazujem ovdje odgovore iz SIPE, jer sam ja prijavio i prema SIPE i prema tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Znači, sve sam, sve. Darko, kad budete išli, samo javte da Ćuku zatvorim, da ne laje džaba. YouTube kanale koji su me napadali, vrijeđali mene, moju porodicu, sve to znači odrađeno fino, samo ja ne želim da govorim o tome, pošto i ne mogu, pošto su već istražne radnje u toku, ne mogu da govorim o tome, uglavnom mnogi će se na kraju iznenaditi kad im se kad im se institucije obrate, znači prema tome mi moramo jednostavno tamo gdje su prava ljudi ugrožena, trebamo da dignemo svoj glas jednostavno, da onoliko što možemo i koliko možemo u skladu sa svojim mogućnostima. I neki ljudi koji... Šta je bilo? Također, djelovanje putem medija, ono ne smije nikad i ni u kom slučaju da bude usmjereno na to da nanosi zlo bilo kome znači. Pojedini influenceri i youtuberi se poistovjećuju sa pozivom novinara. Međutim, nažalost, odavno se za većinu novinara slobodno može reći da nisu neovisni kao što to većina tvrdi. Većina novinara tvrdi da su neovisni, nažalost, mnogi nisu neovisni i nakon određenog vremena, kad prođe određeno vrijeme, vidi se, ustanovi se da to nije to. Neovisni novinar, znači, on djeluje, znači, njemu je cilj samo propagiranje istine. Znači, u svakom slučaju, bez obzira na cijenu, on bi trebao da bude takva osoba koja propagira istinu i samo istinu. Zar ne misliš da bi mene već, pa eto, možda ne svi, ali sigurno bar jedan dio ljudi napali za laž izrečenu i neispravnost i zar ne bi klipali, zar ne bi to bilo u komentarima? Bar jedan dio, a toga nema niđe osim kod tebe. Zar ne misliš da bi te istine koje ti misliš da jesu, još neko pored tebe uvidio? Pa barem još petero jebi ga ne bi bilo puno zatražiti. Jer to, eto, uzimajući u obzir koliko ljudi prati ovu stvar, bar petero koji snimaju, bar trebali bi biti na tvojoj strani i upućivati me gdje sam šta slago i koje su mi greške. Eto, bar petero. I kako to nema? Međutim, mnogi novinari propagiraju istinu, onu istinu koja odgovara njima, to jeste koja odgovara političkoj opciji koju oni zastupaju ili šta ti ja znam kako to bilo u Bosni i Hercegovini, tako bilo i u svijetu, nažalost svugdje je to tako da su mediji postali moćno oružje u rukama vladajućih struktura, pa negdje i u rukama koalicije, ne koalicije, u rukama ovih, kako se kaže, znate već na šta mislim, postoje vladajuće strukture, da, opozicije znači. Često su znači moćno oružje u rukama opozicije. Tako da ćete vrlo malo naći medija koji su, hajmo da kažemo, neutralni. A opet kažem, dosta tome su doprinijeli i ovi koliko bi bilo lakše direktno razgovarat nek ovako da ja sačkam šta si ti htio reći pa da onda ti odgovaram pa da traje čitav dan da ti na to. Koliko bi bilo lakše razgovarat ovako direkt? Elektronski mediji koji nisu, čiji su upravljački centri mimo zemalja. Znači, zna se otprilike gdje su upravljački centri za koji mediji. I recimo, taj medij po Bosni i Hercegovini može da hara, može da radi šta hoće, ovo ono, dok državne institucije odreaguju, pa ka zemlji tamo gdje je centralno mjesto upute zahtjev, pa ovi nazad, pa tamo vam, tako da je to jako komplikovane su procedure, tako da se nažalost prema mnogim ljudima znači može da se
I onda tu se dolazi do nesagledive štete gdje se mnogim ljudima nanose, pogotovo ljudima koji nisu, hajmo da kažemo, informatički dovoljno obrazovani, da oni mogu kako da trebaju, koji ne znaju kako da postupe u određenom momentu, kako da se postave, kome da se prvo obrati. Evo ja prvi, recimo, ja sam ovih dana dopisivao se sa SIP-om dok nisam dobio tačne instrukcije kako da postupim u određenoj stvari, znači kome prvo da se obratim, pa ko ide dalje, šta, kako je to. Znači jednostavno ne znate uvijek sve. Morate imati, morate kontaktirati određene osobe kako bi vas one uputile šta dalje da radite i kako da radite. Tako da, nažalost, dok vi napipate što se kaže ovo ono, šteta bude napravljena. Međutim, hvala Allahu dželešanu, mi muslimani smo ubijeđeni, znači da znamo i svjesni smo. Znači da koliko trun dobra, pa zbog svih ovih napada na mene, znači zbog svih ovih napada koji su izvršeni na mene i na moju porodicu i targetiranja, i bilo je tu priječenja i čak su neki prijetili da će mi baciti bombu na kuću, da sam lociran, da bilo je tu svašta nešto, neki su me nazivali teroristom, neki su tvrdili da pravim Ja sam te nazivao teroristom zato što si počinio djelo koje savršeno odgovara u opisu definiciji zapravo terorizma. A lociran si onog momenta kada je od tvog čata krenula prijetnja da će neko doći meni na kuću. Tad je bilo neophodno da te lociramo, da ti damo do znanja kako stvari stoje. I onda sad si ti postao žrtva. Moram ovo ponoviti iako ima već 3-4 live-a. Znači bilo je tu svega i svačega. Svega i svačega je tu bilo, tako da Znači, ja te uporno zovem na razgovor i ti uporno sve drugo hoćeš, samo to nećeš. A to bi bila jedina normalna stvar. Tako da je bilo svega i svačega, znači, i uglavnom, kažem, postoje institucije, znači ako imate neki problem, slobodno se obratite institucijama i one dalje uzmu. Međutim, ovo nije tema našeg live-a, znači tema je ta da koliko smo recimo postali, hajmo da kažemo, zaglupljeni, naivni u određenim situacijama, da jednostavno Iman, ajde nazovem mamu, vidiš šta hoće. Nastavim se uvjeti. Da jednostavno su ti mediji poprilično ta tehnologija smart, pametna tehnologija takozvana, da je u stvari ona samo pamet iz naše glave preuzela u sebi. Tako da, nažalost, velika većina nas koji sad imamo nekog, hajmo reći, velikog znanja, u stvari smo poput magaraca natovarenih knjigama. Znanje, znači, koje ničemu ne koristi, već ili koristi u pogrešne svrhe. Znači, prema njegovoj percepciji, artificial intelligence nema baš neku ulogu u svijetu. Zanimljivo. Interesting shit. Šta je? Halo? Jesi li dobio Jugosloven kakve odgovore na te stvari kad si pisao? Kako je završila? Neđe je ošao, Aman. U svom životu također nas je poprilično sa druge strane, hajmo komotno mogu da kažem, unazadila iz jednostavnog razloga zato što sve nam je teže pronaći konkretna rješenja za određene probleme po pitanju bilo čega u životu. Znači, u životu samo vi određene stvari možete da postoje stvari u životu za koje ne postoji aplikacija, koje ne možete aplikacijom riješiti. Vi aplikacijom možete riješiti narudžbu određenog proizvoda, međutim, navešću primjer cipele. Vi možete aplikacijom da naručite, međutim, cipele dođu i one su vam broj manji.
i onda ste vi u problemu. Ako ste naručili preko aplikacije koja će vratiti robu, novac, zamjenu, ovo ono, hajde nekako. Međutim, ukoliko ste naručili preko aplikacije od neke cijene, tamo vamo tu od povratka nema ništa. Znači propale pare, propala roba i šta ti ja znam. Amo imaju shopping aplikacije varijablu na produktu size i odabereš veličinu svoju. What the fuck are you talking about? Druga stvar, ako možete da vratite kao što je recimo Amazon akceptira, znači tu možete da vratite, bar ovdje kod nas u Njemačkoj, znači možete da vratite bez ikakvog obrazloženja, jednostavno ne sviđa vam se, vratite i to je to. I bit će vam novac vraćen. Onda vi ponovo morate ići ili naručivati ili ići u trgovinu, znači to je u stvari gubitak vremena. Vi niste s time ništa dobili, samo ste izgubili. Ima i sa čim? Često može da se desi, znači da umjesto da ste uštedili neko vrijeme, vi ste izgubili vrijeme. Tako da, a vrijeme je resurs koji je realno najskuplji, znači resurs koji kad jednom može se nikad ne može vratiti nazad. Šta on sebi povezuje? Znači ne može se nikad vratiti nazad i prema tome ovo sam naveo jedan primjer gdje realno aplikacija baš puno i ne pomaže, jel? Imate vi tako primjera koliko hoćete, znači, a imate i stvari gdje vi ne možete, htjeli ne možete vi aplikacijom nikako provjeriti ni status, ni stanje, ni ovo, ni ono. Tako da s jedne strane to pomaže, a opet s druge strane zna dosta i da odmogne. A pogotovo recimo u slučaju danas sutra, evo navešću jedan banalan primjer. Hajde, ko nama daje garanciju da Allah Đelešanu neće sutra da proleti pored zemaljske kugle neka veća kometa koja će jednostavno da poremeti magnetno polje. Samim tim ako bi se magnetno polje poremetilo, nestalo bi električne energije svugdje. I zamislite samo tu situaciju da nestane električne energije svugdje, jednostavno da se ona više ne može proizvesti. Zamislite vi koji bi to haos izazvalo u svijetu. Kako bi, pola zemaljske kugle bi treći dan, četiri za heftu pomalo od glade. Znači, ljudi ne bi znali ni skuhati, ni napraviti, ni ovo, ni ono. To je jedan bukvalan primjer, šta ja znam. Znači, ja ništa nisam skonto. Šta u stvari ta modernizacija, šta ona nosi sa sobom. Ja ne kontam šta trebam da skontam iz ovog. To malo ne kontam. S druge strane, kažem, sami odgoj, znači sam pristup odgoju se uveliko promijenio. Kakve sad ima veze odgoj sa kometama i magnetnim poljima? Ja sam stvarno glup, jer ne kontam. Znači sam odgoj, način, pristup odgoja se uveliko promijenio i nekadašnji način i metode odgoja i današnje se poprilično razlikuju. Šta je bilo? Šta je problem? Šta je? Šta ti je to? Šta je to crveno? Da vidim. Šta si to našao? Tu. Hoću da stavim tu. Hoću ovako da stavim ovdje. Ovako. Može? Eto ga. Bravo, eto ga. Znači, sami način i pristup odgoj se uveliko promijenio. Ma hoće valjda da kaže da kad bi nestalo tehnologije danas da bi ljudi bili nesposobni preživjeti jer previše su počeli zavesti od AI. Ali ni tu onda nema smisla jer mi ne preživljavamo od AI-a nego od hrane i vode. Bez obzira na ostale okolnosti preživljavaš isključivo od hrane, vode i lijekova. Kad si bolestan da prestane. Znači, kad bi nestalo struje i kad bi se to magnetno polje poremetilo koje drži struju proizvedenu i tako dalje, automatski bi prestali svi koristiti stvari za koje je AI neophodan i tako da ne bi ni bilo bitno što ga nema. Mislim, možda samo i dalje glup. I nekadašnje i današnje metode se poprilično razlikuju. Tako da evo buci. Jo.
Tako da, i to itekako ima, znači, hoćeš da te presvučem? Hoćeš? Hajde da te babi presvučem. Nju. Gdje mu je ona, Pišite malo da izvinete. Ja moram presvući Muhameda. Gdje mu je onaj podmetač? Malo gledao. Nisam gledao šta ko piše. Malo vamo oko Muhameda. Administracija to odmah odrađuje. Imam ja jake, sposobne administratore. To su ti hejteri koji nemaju pametnijeg posla nego dolaze da hejtaju. I to ti je jedan od dokaza, znači koliko nas zaglupljuje ta, ajmo reći, gdje u stvari misle ljudi da su pametni, a budale da ne mogu veće biti. Znaš, bila ona komedija, gluplji, najgluplji. Selam za administratora, alejkum selam. Hajde, opa. Tako. Preživio smo sat. Oba. Hop. Če su gačke. Aha. Hajde, ustani. Postoja, znači mora neko ko će da te vodi jednostavno, da te usmjerava kako da stičeš znanje, kako da ga akceptiraš, kako da ga koristiš. A dobro, jebeni. Znanje, bez obzira što je ono znanje. Opet se vraćamo na ono, znači, postajemo magarci, kao magarci natovareni knjigama, znači, džaba smo znanje na njemu, on i dalje magarac. Jer ne zna to znanje da akceptira, da ga upotrebi, da ga usmjeri u pravom smjeru, u pravom odgovarajućem pravcu. Koji nudi neke, hajmo reći, pozitivne stvari. Tako da... Vodite znači računa koliko vam djeca provode vremena na smartfonima, na tabletima, na laptopima, na iPadima i šta ti ja znam. Kontrolišite sadržaje koje oni prate, koji gledaju, znaš, jer svaka osoba koja je dugoročno izložena lošim sadržajima, znači to neminovno mora da ima negativan utjecaj na nje. Hvala ti na savjetu, već to sve radim, ne dopuštam ništa loše da koriste, nego samo nešto korisno i edukativno. I igrice. Pa jako dobar je ovo savjet. Hajde, nek ima pokoj i dobar. Njen odgoj, njen razvoj, njeno psihičko stanje, tako dalje. Tako da strogo povedite računa. Bolje vam je da djecu izvedete malo vanije, da imaju što više fizičkih aktivnosti, da se kreću, da se igraju. Svaki dan pokoliko hoće, to je nevjerovatno. Isto dobar savjet. Negdje na neki, evo odmah dolje vidite ispod ovih par kod nas ovdje u Njemačkoj, svaka ova zgrada ima ove špirtplace, ova igrališta gdje mogu djeca da se igraju, da se razonode, da šta ja znam koliko hoće, da skaču, da ovo, da dosadimo jedno igralište, vodi ga na drugo, vodi ga na treće. Nije bitno, nek se skače, nek se izigra. Samo nemojmo dozvoliti, na tablet i telefon nipošto ne dozvoljavati, bar do 14, nema šansi, kakvi anonimci. Kaka 14? Pa nema teorije, ne možeš to, kakvi. Kaka 14, pa od 14 treba početi ne dat baš. Programima već ima ma ja, jer u školskim programima već imaš ti, recimo, šta ja znam, evo moj Muhamed, pošto je on autista, on ima iPad svoj službeni, znači, preko takozvani komunikator, gdje ima aplikacije za komunikaciju, za ovo, za ono, međutim, čega se momak dosjetio? Momak se dosjetio da preko YouTube-a uspije nekako, kako ja nemam pojma, vjerujem, preko YouTube-a da on skine određenu igricu i da je igra. I da je igra, neka lopta ide nekim stazama, on je vodi tu loptu, ona se kreće, kotrlja se. I zamisli ti da je momak stigao do 5000 i nekog nivoa. 5000 i nekog levela. Znači, da ne povjeruješ svojim očima. Eto. Mada eto on sad to rijeđe uzma, rijeđe igra, vjerovatno izguštiro je. Ali eto, znači, to je jedan primjer, znači. Ne znam da ima čovjek na kugli zemaljskoj da je na toj igrici dospio taj level da je do guru. Eto ti. Ja razumijem da pređe igricu neko da pređe 300-400 nivoa, pa hajde u redu 500, šta ja znam. Ali 5000 i nešto, da ne povjerovat, eto. Dok smo ja i supruga skontali
Dok smo mi skontali šta on tu ganja, on je već prešao 3000 i neki nivo. Tako da vrlo je teško. Teško je to vrlo iskontrolisati, upratiti, jer nametnut je takav tempo života da ti moraš da radiš, pogotovo ovdje na zapadu, znači nemoguće je s jednom platom, ali te ne, mora dvoje da radi. Tako da, uglavnom, Pa da hoćeš biti normalan insan, ti bi vidiš mogu raditi od kuće i biti youtuber, ali ti nećeš da komuniciraš ni sa kim ko neće tebi da liže muda kako ti hoćeš. To je onaj problem. Kažem, ta tehnologija koliko god ima, ona svoji prednosti još više ima, nažalost, mahana. Eto ti. Dakle, to bi bilo to otprilike. Znači, mi bismo završili sa live-om. Hvala vam što ste nas zapratili, što ste nas poslušali. Lajkujte. Allah uzme na jednoj strani, ali da, na drugoj. Tvoj Mohamed je nadprosječno inteligentan, samo treba pristupiti tome na posao. Pa jeste, ali vjeruj mi da je to cijela procedura, znači, što se tiče Evo ti jedna jako dobra igrica za njega, kad smo već kod toga. De boga ti instaliraj mu ovu, nećeš se pokajat. A neće ni on. Eto, kad smo kod toga, ne umpade mi. Sad mi moramo da se edukujemo, da se obrazujemo kako da uspostavimo komunikaciju, pošto je on neverbalni autist. Znači, jako teško uspostaviti komunikaciju sa njim, pa sad mi moramo posebno da se edukujemo kako da ostvarimo kontakt i komunikaciju sa njim. Međutim, ja uvijek kažem hvala Allahu na svakom stanju. Allah dželešanu nikog ne iskušava bez određenog razloga, znači i to je to. Eto. Ništa raja, mi vas srdačno selamimo i pozdravljamo. Ostanite uz nas, pratite naša videa, šerujte, lajkujte, pa se čujemo i vidimo nekom narednom prilikom. Assalamu alaikum i lijep pozdrav. Dobro. To je bilo znači jučer, a sinoć, valjda prije 20 sati, nešto je malo kritičnije izašlo, pa da vidimo i to. Čatu Arki, nadam se da se dobro čujemo. I jedno prestade se čuti. Da, super, sve ekstra, znači, hvala Allah. Ja kažem hvala Allah na svakom stanju, kako god da je dobro. Može biti samo malo bolje i više bolje, ne može loše biti, alhamdulillah. Obzirom u kakvim blagodatima živimo, sve, alhamdulillah. Gdje si ti, nije te bilo ovih dana? Mora da si radio, da si bio zauzet nešto. Pa šta ja znam, kad sam jučer prekjučer sam probao nešto, nemam pojma koji je dan bilo, pokušao sam nešto nije išlo, a loše vrijeme, nešto kucala konekcija, tako da sam Aha, ganjao papirologiju, da neš za Njemačku. Sad nećeš za Njemačku, pa si ganjao papire. Ili otvaraš humanitarnu organizaciju, šta je u pitanju? Smiješno je to, jest smiješno. Naravno, šalimo se malo, jel? Jest to šala, jest to smiješno, jest to vrijedno da utvrđenog lopova nijednom ne spomeniš i ne iskritikuješ, nego da onako zajebavaš se. Jest to šega i smiješno, jest jebem. Aha, a šta je za posao? Pa dobro, hoćemo li početi, jebemo. Aha. Radim neku montažu, hajde da uspiju da malo upalim live, da lajvamo.
temu nekoliko, da odaberem zanimljivu. Ne mogu ni healist, ne radi mi function tipka na tastaturi i onda ne mogu ove strelce tam vam. Nije dosadna da nije ono, da je koliko toliko interesantna. Pa sam nazvao live imenom, ko drugo me jamu kopa, sam u nju pada. Čuli ste svi za tu izreku. Odavno i ona je... Ja nisam samo čuo za tu izreku, ja sam čak i svjedočio toj izreci, na primjer gdje si ti htio meni konkretno, a i mnogim drugim, ugasiti, ukinuti monetizaciju i zaradu i onda to je jama koju si ti nama kopao i sam u nju pao jer ti sad nemaš tu. Eto, nisam samo čuo nego i vidio u očima. Ajmo da kažemo, dosta primjenjiva u ovim nekakvim na našim prostorima, u našim međuljudskih odnosima, relacijama, jel? Jer obično to na kraju bude tako. Kaže, ko drugome jamu kopa, to jest. Ko drugome priprema neko zlo, samo u nju pada na kraju, znači, to mu se samo njemu vrati. Niko tebi nikad nije pripremao nikakvo zlo, nego samo zaustavljao tebe u činjenju zla. A taj drugi bude sačuvan od toga. Neka to bude odmah, a neka treba dugo vremena. Znači da, što bi se rekao da pravda bude zadovoljena. Uglavnom, pravda u većini slučajeva bude zadovoljena. Tamo gdje pravda ne bude zadovoljena, naravno, to bude ostavljeno za sudnji dan da se tamo riješi. A teško onome ko bude morao nekome njegovo pravo da vraća na sudnjem danu. Vjerujte mi, bolje je za svaku nepravdu koju se nekome nanijeli. Znači, teško tebi što si nanosio onaj oštećenje riča mojih live-ova godinu dana i duže i teško tebi kad mi na sudnjem danu budeš morao vraćati to moje pravo da imam prirodni rič kanala na YouTube-u. Pa ko hoće gledat, ko neće. A ne da nema videa ni na naslovnoj, ni u rekomendedu, ni notifikacije da ne radi, ni niđe ništa. Eto, teško tebi kad mi budeš morao to pravo vraćati. Da se to riješi još dok smo ovdje na Dunjalku, bolje nego da ostavljamo za sudnji dan, vjerujte. Tamo će puno teže biti. Danas je baš ima na hudbi. Spominju. Hudba se zvala otprilike i bojite se dana kada ćete se Allahu vratiti. Znači, da svako od nas dobro porazmisli, znači o tom danu. To jeste o sudnjem danu, znači kad ćemo se vratiti pred Allahu dželešanu, kad ćemo svi pojedinačno polagati račun za svoja djela. Kad će svako od nas stati pred Allahu dželešanu i biti pitan za određene stvari. Pa bit će neki ljudi koji će imati sreće, kaže, pa će Allah dželešanu i sakriti te ljude. Ja molim Allah da mi budemo od tih. Kaže, sakrit će ga, pa će ga pitati, moje robe, gdje si li uradio to i to, neki grije? Kaže, jesam gospodar, pa jesi li uradio to i to? Pa jesam gospodar, jer tamo nema laganja pred Allahom, Allah dželešanu sve čuje, sve vidi, sve zna. Njemu ništa nije skriveno, znači niti jedan atom ne bude stvoren bez njegovog znanja. I zar ne bi bilo super da ti i ostale gledaoce upoznaš sa tim idejama i tim stvarima, da im olakšaš put ka dobru i oprostu i milosti? Da nas saslušaju kako pa možda i meni promijeniš mišljenje. Kad je to tako sve, zašto ne bi onda bio razgovor super ideja? Tako da od njega se ne može ništa sakriti i pogotovo tamo na sudnjem danu. Biće ljudima predočeno sve ono što su radili i bit će i pitani za sve to što su radili. I taj čovjek jednostavno neće moći sakriti. Aj, hvala Bogu ako to bude tako. To bi bilo super. Da baš, ja bi volio ovako stajati sa strane, dol sve gori ispod mene, stojim sa strane da vidim baš kako je to izgledalo kad ste vi sjedli i klikali report. I šta ste ukucavali, da mi je to baš sagledat. Ja bi to volio. To je priznaće. I priznavat će i gotovo kad čovjek pomisli propao i gotovo nema ništa. Pa će Allah dželešanu reći, kaže, reći će mu, kaže, vidiš, ja sam ti to na dunjalku sakrio, a sad ti ovdje opraštam to. Idu u džene slobodan si.
Da nas Allah Đelešanu učini. Pa čemu onda sikirancija, znači oprostit će ipak na kraju? Da budemo od ti njegovih robova, znači kojima će se on smilovat, kojima će oprostiti. Ja nikako da shvatim hoće li nam oprostiti ili ćemo goriti? Je li to fiksno ili relativno, ne mogu da shvatim? Tome jako je bitno da čovjek vodi računa da ne čini zlo drugim ljudima, da ne napada druge ljude, da ne omalovažava, bez obzira kako to nazvao, kako to neki voli da zovu nekakve. Kao na primjer što ti radiš to sve meni. Reakcionarstvom, ljudima je to sve gluposti, razumijete? Znajte da ćemo svi odgovarati za svaku riječ, znači koju kažemo. Ja ću goriti, jel da? Pa dobro, ja ću goriti pod svaku cijenu i onda ako ću već goriti, čemu dalja histerija? Znači već ću goriti. Sve je okej s vaše strane. Treba da sjedete, opustite se i uživate jer gorit ću. Ja ne vidim problem. Jebote, ja pristajem da gorim i opet neki problem. Ne ljutim se dovoljno, Haman. Pravo ili ne bili. Bili mi u pravo ili ne bili. Znači, zato treba... Eto, ako je problem, naložite više, jebim ga ja. Voditi računa, da ne budemo mi ti koji kopamo nekome ruku i na kraju sami u njoj završimo i padnemo. O, eto, to si ti. Vidim da sa neki YouTube kanala naprasno nestaju videi, znači, koji su pravljeni o meni, ciljano da vrijeđaju, omalovažavaju mene, moju porodicu, čast moje porodice, čast moje... Ma nemate vi nikakvu čast, ba čovječe, ti prvo snimiš video i izvrijeđaš sve ostali i onda kad ti neko snimi odgovor ti prijaviš video za narušavanje privatnosti. Pa ne možeš samo ti imat pravo glasa, čovječe Boži. Supruge, vidim da ti video materijali naprasno nestaju, međutim, zakasnilo se s tim. Znači, kao što sam i rekao, na vrijeme upozorio sve protiv svakoga, znači, koji je na bilo koji način se drznuo da vrijeđa mene, moju porodicu, čast našu, da ugrožava, da nas ugrožava, da nas targetira, da dijeli naše adrese, da ovo, da ono, znači, svi ti ljudi će krivično odgovarati, znači, protiv svi podnesena prijava kod policije, znači, I pazi sad, ja se uopšte, znači, ne ljutim sad na ovo i sutra će on opet upalit live i priča da će biti krivična prijava i to. Isto ko da sam ja rekao da neće biti. Eto, ja ne znam, šta treba, jel treba da izgledam ko da mi je krivo, ko da se ljutim, pa će onda biti sve okej? Ja ne razumijem šta se očekuje od mene tačno. Radi svoj posao. Njemačka policija nije naivna, ona ne radi po indicijama. Njemačka policija čeka, pusti vas, radite vi šta hoćete, međutim kad skupi dovoljno dokaza protiv vas, onda oni kad dođu kod vas džaba sve advokati. Kako tumačite laži i oholost? Pa vidi Emire, kao prvo eselamu alejkum, hvala ti što si došao na naš kanal. Laž i oholost, normalno treba praštati, ali postoje granice. Postoje znači granice i na kraju krajeva čovjek može da oprosti, ali i ne mora da oprosti. Znači ti nisi obavezan nikome da oprostiš. Ko ti god zlo... Evo ja ti opraštam sve što si uradio. Da samo dođi na razgovor. Evo sve ti halalim, ništa ti ne zamjeram, sve ti je oprašteno. Samo ne mereš to raditi što si naumio, a sve ti je oprašteno. Nanese, ti nisi obavezan da oprostiš. Da budemo jasni, ti nisi obavezan. Čak ti je oprašteno i što si mi psovu, jer ja psujem bolje od tebe. Nikome zlo da opraštaš. Laž i oholost. Pa to su, hajmo reći, pri muslimanu može svašta nešto da se nađe i da krade i da počini blud i ovo i ono, ali da laže, to je vrlo teško. Musliman ne bi trebao da laže. Pa što ti onda konstantno lažeš ako ne bi? Eto, dokad ćemo ovako ići u krug? Ne kažem ponekad, svakome se može desiti, ponekad da slaže, ali da to bude njegovo svojstvo, pokojno je on prepoznatljiv, znači da stalno laže, to ne bi trebalo. Oholost je nešto najgore, znači što se tiče oholosti, znači oholost je svojstvo. Imao bi ti i oholost, samo nemaš sa čim, to je jedino što nedostaje. A nije da ti ne bi bio i to. Znači, koje, kako bi rekao, mi sviđa da je nedavno Mohamed hidžab bio u Bosni. Da budem iskren, Arki, ja ne znam ni ko je Mohamed hidžab, vjeruj mi.
Nema na čemu emire. Znači, kao što rekli smo, odnosno jedno od najgorih svojstava je oholost, znači, koje je stvoreno, znači, koje se pojavilo, jeste to da kada je Allah Đelešanu naredio melecima i džinima, da kada je stvorio Adema i naredio da mu učine seždu, znači da mu se poklone, svi su to učinili osim Iblisa, kaže, i on se uzoholio, znači. To je ta oholost, znači, jer kaže, ukoliko se u srcu čovjeka nađe koliko trun oholosti, neće okusiti miris dženneta, znači ima dosta hadisa koji govore o tome. Zato ja kažem, bolje je ljudima da rješavaju svoje razmišljene suglasice još na ovom svijetu, da ne čekaju, znači, da ne čekaju sudnji dan, jer tamo će biti puno teže, znači. Pa de dođi na razgovor da riješimo nesuglasice, ako je to tako, ako ti to moraš povjeri, zašto onda nećeš i kako si ti musliman i vjernik kad pričaš da moraš ovdje riješiti nerazmjerice i nesuglasice i ja te zovem da riješimo i ti nećeš? Pa koja vrsta ludosti je to? Eto, de koja, sine? Razmjerice. Pogotovo ovi koji vole da drugima jame kopaju, nakriju, obično. Muslimanski influencer iz Engleske, porijeklom je iz islamskog svijeta. Ne znam, Boga mi ne pratim ti ja, slabo ti ja pratim to, Arki, vjeruješ mi. Od ti influencera jačih, Mustafa, znači od ti jačih influencera, kažem ti, povremeno propratim Mr. Beasta. Pa eto, da imalo propratiš Mr. Beasta, ne bi ovako bio i dalje lud isto, jer se jebeni Mr. Beast nalazi u jako velikoj drami zbog svojih ogromnih sranja. I kad ukucaš Mr. Beasta i dodaš ovdje drama, recimo, The Mr. Beast downfall has begun, prije 9 dana 1,5 milijuna. Mr. Beast is in trouble, prije dan 100.000. The Mr. Beast situation just got worse. Mr. Beast crew is falling apart. Mr. Beast is a criminal. Mr. Beast every allegation 3,5 sahata, šta je sve uradio? Znači, koja vrsta ludosti je to da ti i dalje lud isto misliš da izgovarajući ime Mr. Beasta si ti nešto cool i ti nešto pratiš trend i šta se dešava? Pa de koja sine vrsta bolesti u glavu je to? Sa čime se mi ovdje uopšte bavimo? Popratim ove neke naše dolje, pobosne. I to je to otprilike, uglavnom, jer imaš ti svakakvih budala, tako da kažem, ljudi kojima je, danas je svakome dozvoljeno da kreira profil, da piše, da okuplja mase oko sebe, hajmo tako da kažemo, da im puni glavu sa svakakvim glupostima, tako da, pa vidite i sami u zadnje vrijeme, znači svako pozivanje na dobro, da automatski čovjek skreće pažnju na sebe, recimo, dovoljno je da kažete da nije u redu, da je ružno, da ljudi u live-ovima puše, piju, da se drogiraju, da ovo, da ono, da psuju, dovoljno je to da kažete da nije u redu i da se odmah masa tih njihovih slijepih sljedbenika oko. Ali moji live streamovi prvo nisu za djecu i to je naznačeno na YouTube-u tamo da nisu za djecu i izlaze na regularnom YouTube-u za regularne ljude, a ne za djecu, za odrasle izlazi. I ja uopšte nisam streamer za djecu, nego za tinejdžere i ljude srednje dobi i starije. Znači za sve osim za djecu. To je pod 1. A pod 2, ti savršeno možeš ukloniti moj kanal i više me nikad ne vidit, ali tebi to nije cilj. Nevjerovat, pa koje vrste to ludosti su? Pod 3, ja nikom nisam rekao da puši. To što sam ja pušač, ja sam pušač. I štete se moja pluća i fasovaću ja. I nikom to ne rekomendam, niti ne preporučujem. Ni alkohol, ni cigarete. To ja koristim, to su legalna sredstva i koristim za relaksaciju u streamu. I zašto bi to bio veći problem, na primjer, od prijetnje čovjeku smrću ili pokušaja okupljanja terorističkih grupe? Pa ja ne znam kako si ti uopšte zamislio da to može postati gore?
kad neće nikad biti? Mislim, nije mi jasno stvarno. Oko mi je na vas jednostavno, da vas jednostavno zamrze, zato što vi njihovog tog nekog virtualnog vožda lidera, kao eto vi njega kritikujete i šta ti ja znam. Znači, dovoljno je. Ti mene ne kritikuješ. Kritikuje se tako što se krene razgovarat sa čovjekom i kaže mu se: hej, čovječe, konju, magarce, budalo, to i to ti ne valja, ja mislim da bi to trebao drugačije, ja mislim da ovo nisi trebao, ja mislim da ovo jesi trebao i tako. Daju se sugestije i prijedlozi. I tako se čovjek kritikuje i njegovi potezi. Čovjek se ne kritikuje tako što ćeš okupiti vehabiješine sa 2% upotrebe mozga koji imaju 84% ostatka mozga usmjereno na mržnju mene. Pa da njih okupiš i da onda vi u pozadini reportate i smijete se što nisu otišle notifikacije. To nije kritika, to je cyber terorizam. Mislite da je YouTube platforma Kaljuža malo dobra ima? Senad Šišić, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Senade. Jeste to kao svaka moment. Pa jeste, Arki, upravo samo malo da prikažem. Pa vidi Emire, što se tiče YouTube-a kao platforme, tu ima svega i svačega, ali to je mač sa dvije oštrice. Znači, tu ima i dobrog i lošega. Samo je treba te stvari dobro filtrirati. Vid, kad uđeš na YouTube, odnosno ne funkcioniše kad nisi logovan, samo malo. Kad uđeš na YouTube, ovako ovdje, imaš ovdje pored klipova, samo malo, gdje je nestalo jebut? A, nije, evo ga. Imaš pored klipova ovdje 3 tačke, vidi. Vidi kolike su 3 tačke, ne mereš ne vidjeti nikako, ima ovdje 3 tačke. Evo recimo meni se ne sviđa Ramić, neću više da ga vidim. Vidi, 3 tačke i sad ovdje imaš 2 opcije čak. Imaš opciju ne zanima me i onda slični klipovi kad Ramić bude uploadu tebi neće izlaziti niđe. Ili imaš dole nemoj preporučiti kanal, pa da onda algoritam ne čeka da vidi jel to tebe nikako ne zanima ili samo ovo, nego mu odmah kažeš nemoj mi više nikad niđe preporučiti ovaj kanal. I tako lako u 2 klika isfiltriraš sadržaj jebote. Ne bi vjerovao. I šta je tu problematično, meni nije jasno. Eto ja tako pa sakrivo svu ovu futariju što neću da mi izlazi. I stvarno nikad niđe ne izlazi. Ne razumijem. Znači, treba zaista dobro filtrirati te stvari i gledati pogotovo ja spominjao sam recimo čini mi se onom prošlom live-u, spominjao sam, znači, koliko inače čovječanstvo degradirano u zadnjih 15 godina pojavom smartfona. Jednostavno da Arki, ne znam, nešto mi ne dozvoljava Arki. Znači, čovječanstvo je degradirano pojavom smartfona. Smartfon na koji me neko sad može nazvati, ja nekog mogu nazvati. Na kojeg mogu dobiti odmah instant porukom sve jednog poznanika i prijatelja i on mene može dobiti odmah. Na kojem odmah vidim vrijeme, dan, datum, temperaturu, lokaciju. To je nazadovanje. Mogu da uđem, imam zaštitu, mogu analitiku web sajtova da provjerim, mogu da kontrolišem Wi-Fi router, mogu da autentikator, da imam sve zaštićeno, imam bilješke da zapišem šta mi je bitno, Chat GPT da ga pitam bilo šta i odgovorim i odmah, Google Chrome da pristupim bilo kojoj web stranici na svijetu, Copilot ako mi se Chat GPT ne sviđa, Deckboard da mogu kontrolisati OBS ako mi je volja preko mobitela, to da dizajniram, Discord da mogu vam ući s mobitela bilo gdje, dokumenti gdje možeš otvarati bilo koju vrstu Office dokumenata, Drive 15 giga prostora da pohranim bilo šta, pristup svim e-mail adresama bilo gdje da sam u pokretu, eBay, svjetski pristup, proizvod, milijardama možda proizvoda na dohvat ruke, samo klikneš da se naruči, Facebook da budeš up to date sa bilo čim, Family Link da kontrolišem sve uređaje, čitave porodice, Think da vidim šta mi se dešava na mreži, FX da čitavom drive-u mogu pristupiti, Galaxy Wearable da kontrolišem sat i šta će biti na njemu,
kalendar, kalkulator, kamera da snimim. Sve to je nas nazadovalo. I mi smo u goroj situaciji nego što jesmo. Pa koliko lud trebaš zapravo biti uopšte ikad? Koliko trebaš biti lud? Da nosiš sa sobom uređaj koji toliko stvari omogućuje. I da to bude nazadovanje. Ja stvarno sve manje i manje znam kako da se uopšte postavim. Ovaj tvoj, ali evo, pokušat ću da... Pa ne znam, ne mogu sad pogledat link, u live sam, ne mogu da gledam. Tako da ima i dobrog i lošeg, samo to treba filtrirati, znači, sve zavisi šta ko želiš, šta hoćeš, šta tražiš da gledaš, za čim se čovjek povede. Međutim, konstantno izlaganje bilo kakvim vrstama informacija, znači nije džaba rečeno da je 100 puta izgovorena laž postaje istina. Zašto? Zato što ti slušaš tu laž, slušaš, na kraju posvjesno budeš jednostavno sam, kako bi rekao, sam. Pa možeš ti ne 1000, nego 1.000.000 puta ponoviti cyber kriminalac i to neće postati istina sve dok ja ovako ne kliknem na neki kriminal, na nešto što ne treba i moj uređaj i moj identifier i moja IP adresa ne registruje tam log da sam ja kliknuo to i to i da je to ilegalno. Znači džaba ti ponavljaš dok ja ne kliknem. Možeš ponavljati do kraja života, neće postati istina. Sebe ubijediš da je to istina, a u stvari to je laž, znači, i tako. Kažem, pogotovo u zadnjih 15 godina sa pojavom smartfona, znači gdje je čovjek omogućeno da je, evo, ovako je to. I s jednim prstom. On istražuje cijeli svijet. Znači ne mora da okom da mrdne glavom, da trepne, dovoljno samo da gleda u display jednim prstom da scrolla, da tipka, da ovo, da ono. Zamislite vi to, znači jednostavno čovjek je riješen svake moguće akcije, interakcije. Znači ti ne moraš više da bi došao do bilo kakve informacije ili šta ti ja znam, ti ne moraš uopšte, znači da ulažeš nikakav trud, da ne moraš ustati sa stolice, ne moraš izaći, ne moraš otići u rafu, uzeti knjigu, ne moraš nazvat prijatelja da... I kako je to loše što ne moraš? Ti i trebaš da ne moraš te stvari, nego da ih radiš ako želiš. Kako je to nazadovanje, ne razumijem. Ja treba baš da ne moram niđe otići i onda samim tim aktivira mi se sloboda da mogu ići gdje god hoću. Kad mi volja mogu prošetat, mogu otići gdje hoću. Nisam. Kako je to nazadovanje? Se nađete, da raspravite o tome, da ovo, da ono. Aha. Arki, čovjek se bavi hemijom, uzme nešto od plastike i napravi ljuti sos kao da je od paprike, zove se Mile Reed. Pa vidi, ostavi mi poslije, molim te, kad završi live, ostavi mi komentar. Kako da nađem taj kanal, volio bih da pogledam. Znači da je vjerovatno nešto zanimljivo, interesantno. Pa da pogledam, da vidim o čemu se radi, Arki. Ne znam zašto mi je YouTube, gore sam napisao, jest, ko što svaka budala može biti analitičar. Eto, recimo, znači, riječ ovu budala, YouTube je prepoznao kao nešto uvredljivo i kao blokira ne dozvoljava. Međutim, ljudi puštaju mnogo gore riječi da prolaze u eter, znači, jednostavno, znači, nemoguće u potpunosti filtrirati sve ono što prolazi, što Ama moguće, evo sad ja pokazao kako se to radi i 100% funkcioniše, eto vjeruj mi, probaj, vidit ćeš. Sam klikni jednom, ne zanima me kanal i nikad ti više neće niđe izaći. Ali ti sebi ukucaš jer nemaš podnijet. Mnogo stvari. Ti sebi ukucaš i pratiš to. I ne samo da pratiš, nego sjediš i reportaš. I onda snimiš klip i ja ne znam ni ko je to, ni šta je to tam, ali znaš sve o tom, ali ne znaš ni kako se zove. Pa kako? Kako možeš o nečemu znat sve, a ne znat kako se zove? Izlazi na javno. Pa ajde recimo onaj ko opet starije punoljetne osobe, recimo one opet znaju, imaju mogućnost da filtriraju i da se upravljaju, da određuju, međutim djeca nažalost kod njih još nije dobro ni izgrađen taj, hajmo reći. U stvari u prirodi fitri svakog čovjeka je da zna relaks, assalamu alaikum, i alaikum assalam, rahmetullahi barakatuh. Jesse, relaks, brate, pa otkad te nema, ja mislim, bogam ti nešto ljut. Nije to odavno bilo. Stavio sam ti link na prošlom live. Aha, dobro, hvala ti, Arki, pogledat ću.
Relax, Jesse nije te bilo ovih dana. Doduše, slabo smo i lajvali, tako da, mora da se radilo punom paru. Tako da kažem vam, moram samo da ovdje na laptopu da kliknem ovo. Ima sam nešto. Da zamisli kad on ne konta foru oko Skendera, koliko bi njemu lako bilo, na primjer, neki malware poslat preko e-maila na koji da nasjedne. Kad on ne zna foru za Skendera. Zamisli koliko bi to bilo lako. Ubacit mu virus na kompjuter, eto kako neko napisa. Neki narudžbu da odradim neki materijal, pa... Tako. Ili meda samog, ni tu foru da ne znam. I onda zamisli pošalješ mu manipulativan mail da klikne na nešto, ne bil mu samo virus ubacio. Zamisli to, koliko bi bilo lako. Morao sam da ne mogu da te uhvatim, ne dolazim. Znači trebaš samo sjesti, saslušat šta on gotivi i na šta bi on vrlo rado kliknuo. I onda samo to sastavi da izgleda originalno. Obavještenja, nešto. Čuj. Pa da nisi tamo zvonce skroz crno, da nisi kliknuo. Ili da te neko nije slučajno blokirao od mojih administratora. Moraš što vidjeti, pogledat. Dolazi ovih dana do nekakvih čudnih pojava na YouTube-u. Tako da kažemo. Da pogleda, vidno ono zvono. Možda ti isključimo da ti dolaze obavijest. Dešavaju se nekakve čudne stvari po YouTube-u. Žale se ljudi. Dolazi nam vanzemljaci. Vanzemaci, dobro si. Pa ne znam šta ja znam, vjerujte mi ljudi, čovjek šime god da se ti previše opteretiš, na kraju to jednostavno počinje da te opsjeda psihodati. Pogotovo se kažem sa erom ovih socijalnih mreža, ovih medija, sa ovim smartfonima, laptopima, tabletima, šta ja znam. Hajde sa laptopom, dok je bio računar i laptop tu i tamo, tu si morao posebno da odvojiš vrijeme, da sjedeš za upad ovo, međutim, kažem, pojavom smartfona definitivno je čovječanstvo u popriličnoj mjeri degradirano. Vjerujte mi. Degradirano je iz jednog prostog razloga, zato što samom tom upotrebom smartfona, znači vi konstantno visite na tom i on vas jednostavno došlo je do toga, kao što kaže danas, razgovaram sa dvojicom ljudi, ovako jedan kaže, sad, pazi, da ti ne bi spam reklame i ove izlijetale, na YouTube-u normalno moraš imati YouTube premium, a to se plaća. I jedan kaže, ma kad god upavimo na YouTube, isto ja gledam bilo šta, isto misliti mi ona ženska reklamira donji veš. Ja to ne mogu preskočiti. Kaj da bi preskočio, kaže da bi imao neki kvalitetan ad blocker, znači moram imati premium account da me ne iskaču. Znači moram da platim da to ne gledam. I nažalost to je tako. Tako je jednostavno podešeno da putem tih reklama jednostavno mnoge socijalne mreže preko toga normalno zarađuju. Nije to nažalost tako, ima free model korištenja SaaS usluga, ali onda je bazirana zarada na prikazivanju oglasa, a ima premium subscription model gdje nemaš oglase, ali onda tvoja uplata se raspoređuje na sve ostalo. Nije to nažalost tako, to su načini na koje funkcionišu web stranice. Oni htio ti gledat, ne htio oni tebi to guraju, nude kroz... Bravo, ti to ne htio gledat, znači ti to ako ne želiš gledat, znači svaki tab pored sebe ima X. I šta god ne želiš gledat, ti ne gledaš. Sam materijal kroz sam video i to je to isto ko što ljudi koji imaju recimo monetizovan kanal, oni u AdSense račun tamo uđu i podese šta može, a šta ne može da se reklamira na njihovom... Pa dobro, to ljudi koji imaju monetizovan kanal, to oni mogu, ja. Kanalu, na njihovim videima i tako dalje. Kaže relax, jeftinije mora zažmiriti, dobro, ja ću mu reći drugi put huso, zažmiri. Čim iskači zažmiri, to je to. Naravno, moramo se malo našaliti, ali eto, kažem, u to jednostavno jer socijalnih medija
Jednostavno, vi ste bombardovani raznim vrstama informacija. Bolje bi bilo da se jednostavno, znači, bombarduju vas raznim informacijama, znači svako izjeli i budali je dato, znači da ona jednostavno dođe do vas da vam piše, da vam nešto da vas savjetuje, tako da, hajde relaks, odrađuj svoj posao kad si već tu. Tako da, hajde, pošto nešto. Ajde, on će, pošto ne. Znači, jednostavno, bombarduju vas i dobrim i lošim informacijama. I sada vi morate jednostavno, ova prosjačenja, udaja žena, to jest majki od 4 male djece tuga, zar ne? Pa evo, Emir, odgovorit ću samo da Arki dozvoljno jedan slučajan pogled, ali šta ako se insan zaledi? Vidi, Emire, što se tiče, jeste, toga ima i previše, pogotovo, znači, te, međutim, pazite jednu stvar, ono što morate da znate, naučio sam, kaže, našao ženu preko Facebooka, ta će preko Facebooka i otići, vjerujem. U većini slučajeva, nažalost, ne mora da znači, ali u velikoj većini slučajeva. Znači, brate, ti ako si, mislim, zna se, zna se u islamu kako ide ženidba, udaja, kako je to procedura, kako mladoženja mora da ode kod mladinog oca, pa traži dozvolu da vidi, da ovo, da ono i tako dalje. Jebi ga, ja Hanifu ukrao od kuće, nisam išao do oca, tek sutradan se bio s ocem. Znači, i tu sam zajebao. Muslimani trebali bi da znaju o tome, te neke osnovne stvari, kako idu i tako. Međutim, kada se dešava mimo toga, znači mimo suneta Božjeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, normalna je stvar da u tom braku neće biti beričeta i da on, koliko god da bude trajao, nema tu hajra. Prema tome... Znači, kad tad u mene to propada? Jebi ga, nisi mi trebao govoriti da makar se još malo radujem dok traje. Znači, svi oni koji nisu oženi, koji žele da se žene, znači, neka to rade po propisu, kako treba da se radi. Ako žele beričet u svom braku. Ja otišao u opštinu i po propisu vjenčuo se i potpisao i dobili vjenčani list. To je propis moje države, ja po propisu obavio. Ako žele da im Allah blagoslovi brak, znači neka rade onako kako je to kod nas muslimana po sunetu i to je to. Znači, ni jedna druga atmosfera neće biti beričetna, jedino ako tako se onda će biti. Ja ne znam kako se onda katolici, pravoslavci i svi ostali, kako im se brakovi ne raspadaju. A ja, koliko god da traje, prekinit će se kad tad. Ja. Treba je da se brinu i da se skiraju. A to Pa vidi, Emire, jednu stvar. Moraš da razumiješ. Ja mislim da si ostavio 4, a ne. Da si ostavio 4 žene, a ne one tebe. Vidi, Arki, to su, ne bi, o svom privatnom životu ne bi da pričam. Uopšte ne bi da pričam. Jer, pa dobro, neka pričaš tako hoće, razumiješ. Nemoj ti pasti u tu grešku. Znači ti ne bi o svom životu gdje si ostavio 4 žene, ali bi o mom gdje ja nisam ostavio ni jednu i mene nije ni jedna ostavila i u mene nije beričetno, a u tebe jest. I u mene će se raspast, a u tebe se 4 puta raspalo i neće se raspast. Ja ne znam više, ja ne znam ko je luđi, ti ili taj što te ispituje o to. Da na sudnjem danu da mi daješ svoja dobra djela, znači zbog toga što nisi vodio računa šta pričaš. Samo ću to reći, ništa drugo. Aha. Neka pričaš tako hoće, jebi ga, Arki, ti ga upitaj, jel ostavio 4 žene i on jest, ali sad sva tvoja dobra djela će njemu ići zato što si pitao jel to što jest. Jebi mu, Arki, jesi i ti budala. Tako lako izgubi sva dobra djela, džaba živio 20-30 godina. Kako tako u momentu si dopustio sebi da izgubiš sva dobra djela? Ali sve jedno. Za malo ozbiljnije. Tamo mi žao Arkija, jebut. Ozbiljnije, za veće stvari, znači, gdje su ugrožena moja osnovna ljudska prava, ja sam potražio zaštitu njemačke policije i koliko vidim njemačka policija već radi. Vidim ja da se gase pojedini kanali, da preko noći nestaju videe iz kanala i tako, znači, dešavaju se neke stvari i meni je jako drago da je to tako. Zamisli da on ima moć da obavi bilo šta. Znači da živim u državi koja štiti svoje građane
Tako da, mislim, imamo toliko ti stvari o kojima možemo da pričamo. Na kraju kraja, mene tvoj lični privatni život uopšte ne interesuje, razumiješ? Neću ću te ja kad pitat za to. Ono što sam kažeš, reci, a ono što sad ko je koga ostavio, zašto i koliko, mislim, to su gluposti, razumiješ? To su budaloštine. Dobro. Jeste, Emire, upravo? Ne, dobro onda, izvini, nećemo dirati u to. Znači, otprilike, kažeš kako došla, tako odšla, djece mi je jako žao. Nažalost, eto imate dosta slučajeva i priča po YouTube gdje se objavljuje sad koliko je tu da se stekne neki publicitet, koliko je, hajde da kažemo, koliko tu istine ima. Uvijek, jer pazite jednu stvar, mi smo nažalost naučili da, kako da kažem, čim neko donese neku vijest, mi odmah tu uzimamo zdravo za gotovo. Rijetko ili slabo provjeravamo. Navešću vam recimo jedan primjer gdje su doveli čovjeka pred sudiju i čovjeku izdjeno oko i on kaže, sudija, molim te, osudi toga i toga, izbio mi je oko, evo, i doveo svjedoke. Međutim, sudija je bio mudar čovjek, on nije htio naprečat da izda presudu, da presudi već kaže, dovedite mi toga što mu izbio oko, da pitam njega zašto je to uradio i međutim kada su ovoga doveli, ovo mi izbio na oba dva oka, znači ovaj mu izbio oba dva oka, što znači, pojenta je da uvijek bilo kakva informacija, bilo odakle da vam dođe, morate dobro da je provjerite, da je ne plasirate dalje, prije nego što je dobro odvažete, dobro ne provjerite. Znači da. Ima kuranski ajet koji kaže kada vam neki čovjek, kada vam neko donese neku vijest, dobro je provjerite prije nego što ne biste kome zulum napravili, učinili. Znači, dobro provjerite ko vam donosi vijest, kako vam donosi. Tako isto, kad do tebe dođe vijest, da sam ja cyber kriminalac, dobro provjeri sve moje aktivnosti prije nego što, ili na primjer financijer terorizma. Dobro provjeri sve moje aktivnosti i novčane tokove prije nego što doneseš takvu jaku. Ali ne, ti i dalje nastavljaš jer ti to godi tvom egu. Da hoćeš bar samo sebe krenuti slušat, bilo bi dovoljno. Ako znate stanje toga ko vam donosi vijest, ako znate da je on nepouzdan dovoljno, ali takvi se vijest ne uzima, znači nema potrebe da bez obzira kako se vijest radilo. A danas se, nažalost, to vrlo rijetko, dovoljno je da se u neki mediji plasira neka bombastična vijest i onda svi redom to preuzimaju, šire dalje bez temeljite provjere da li je to. Ako nema temeljite provjere, uzmeš i tužiš Kliks. Kliks je jako financijski stabilan i može da te isplati ako si u pravu i ako su te hljagali. Znači nije to vijest koju sam ja izbacio, nego samo pročitao na portalu vijesti zvaničnom. Nažalost, da li je to tačno? Tako da se često desi da možete ljudima da nanesete neku nepravdu, neki zulum. Znači mi bi trebali u suštini ignorisati članak kod tebi na Kliksu gdje si prijetio čovjeku da bi mu volio odrubiti glavu. To bi trebali ignorisati, da ne spominjemo nikad to, a isto tako bi trebali ignorisati moje papire koji dokazuju da je porez plaćen i dalje naziva da nije plaćen. Znači to bi trebali u suštini raditi. Čovjek mora da vodi računa o čemu govori, šta govori, kako, na koji način, kako pristupa informaciju. Znači informaciju moraš temeljito sa svake strane da pogledaš, da odvažiš, da vidiš. Pa temeljito 10-15 puta ja pročitao članak i svaki put piše isto. I kako to nije provjereno temeljito, mislim? Kao dobar primjer, recimo imali smo često smo kada bismo htjeli da ovako išao sam ja na te nekakve i medrese i ovo i ono gdje smo izučavali te neke nauke, pa recimo kada smo htjeli da utvrdimo kako i na koji način se prenosili hadisi, znači od čovjeka do čovjeka, koliko je jako bitno da se svako slovo, svaki zarez, da se kaže, da bude na svom mjestu i šta ja znam, kada smo potvrđivali te metode vjerodostojnosti, stavili bismo u krug recimo 10-12 ljudi i onda dođe čovjek šapne neku jednostavnu rečenicu prvom čovjeku, ovaj prenosi drugom, ovaj trećem, tako na kraju da dođe do ovoga.
I vjerujte mi da se u većini slučajeva se znači desi se da ona riječ koja krene od prvoga da na kraju ne dođe do njega, nego ona bude izmijenjena. Čak često bude i smisao izmijenjen, šta ja znam. Zato što ljudi nažalost ubacuju nešto svoje, dodaju. Interesantan način za dolazak do epistemoloških dokaza o nečemu. Interesantan način. Šapneš ti onom, pa šapne onaj onom, pa ako šapotina bude ista do kraja kruga od 12 ljudi, tačno je 100%. Nema šanse da je neko mogao slagati svih 12 ljudi. Interesantno. Tako da je... Na kojim koleđima tačno se praktikuju vaše metode epistemologije? Volio bi znati. Ta provjera vjerodostojnosti jako bitna stvar. Znači, kod prenošenja bilo kakve vijesti, habera i šta ti ja znam. To je jako bitno jer onoga momenta kad vi u eter pustite neku vijest, neku laž o nekome, pazite ovo dobro, znači kada pustite neku laž, neku vijest lošu o nekome i ona skrene da se širi, pa onda neko dodaje, neko ovo, neko ono, neko. Sve dok ta vijest, loša vijest o nekome, sve dok ona živi među ljudima, dok se kreće, vi zbog te vijesti imate grijeh. Znači cijelo vrijeme. Ali ne može niko imat grijeh zato što pročita vijest da si ti prijetio čovjeku odrubljivanjem glavi. Možeš samo ti imat grijeh jer si nekontrolisani divljak koji to vidi kao jedan od uskog odabira nekoliko načina kako da se ophodiš i susretniš sa svojim problemima. Znači jedini ti možeš imati takav grijeh jer si ti akcija. Ne mogu čitaoci, zamisli slušaoci dnevnika da budu krivi što slušaju da je Dodik bio na suđenju. Pa ne mogu oni biti krivi što slušaju vijesti. Znači koja vrsta ludosti je to? Svako taj, bila video King, alaikum salam. O, alaikum salam Omare, pa just ti Omare, nemate nešto. Evo i Relax i Omar su zajedno tu. Znači imam sad podršku dobra administratora. Molim vas administracija, pazite dobro da mi ne uliječu, ne, ovi hejteri da mi ne uliječu. Znači, faktički, pričao mi babo, jedna žena tužila muža i kad ja joj reče hajde skini se toga i kad se odlučila da ga koša, odšla je iza muža da je kad ja ne bi vidio i on je zaustavio i pita zašto se kriješ iza muža. Ona reče da to mora tako biti i on presudi u muževu korist jer je licemjerna, tuži muža kao on nju zlostavlja, a ujedno ga koristi kao zaštitnika. Posao, kuća, posao. Što bi rekao rahmetli Ekrem Jevrić. A ja starki, vjerujem da ima toga. A dobro je, hvala Allah. Dobro je sve, alhamdulillah, Mohamed je malo prehlađen, malo ono nešto svoje tersa, ali dobar je, sa ovom novom terapijom, alhamdulillah, super je, sve ekstra. Mada, kako se zove, prije nego što mu je onu prvu terapiju, kad je bio dobio, ona je jako loše djelovala na njega i Bogam smo bili na velikom iskušenju, znači nismo mogli spavati, ni sjeti ništa, bukvalno ništa, znači dali smo danima da ne spavamo, da bili smo izmoreni i psihički, i fizički, i ja i Hanuma, ali eto, hvala Allahu, znači odveli smo ga na hitnu i onda mu je promijenjena, amin, Omare. Emir kaže, maša, hvala Emir. I odveli smo ga na hitnu i onda smo, doktorica mu je promijenila terapiju i čim je počeo koristiti novu terapiju, puno je bolji, hvala Allahu, alhamdulillah. Stanje se, hvala Allahu, uzvišeno popravilo, ekstra se popravilo. Kako su kod vas, kako je Omar, kako je Mala? Alaikum salam, Salkane, brate, šta ima, kako si? Evo nam je došao i naš brat Salko Juklo, da ga Allah nagradi što se udostojio, da posjeti naš live. Jesse Salko, legendo, jebote, otkad meni nis bio na live. Omar. Jes, mašala, Omar je mašala vrijedan. Tako da ljudi moji, znači, kao što rekao, znači svako ko misli da će odgovarati samo za onu lošu stvar koju inicira, za grijeh koji on inicira, da je samo da se samo na tome stane, pa u redu i nekako, pa ćemo se međutim,
problem, ne kažem, u toj eri socijalnih mreža, što se taj grije proširi, ode dalje, pogotovo ako ste na nekoga potvorili, ogovorili, slagali na njega i šta ti ja znam, i onda se to proširi dalje, ode to masovno, razgrana se. I hajmo zajedno komunicirati o tome kako bi publika nas slušala i naučila ponešto da iskoristi za sebe od tih savjeta da im bude bolje. I što ti to nećeš? Znači, faktički vi kao inicijator snosite, evo imao postoji iz Holandije, Kavalenca, ali družili se, a sad odo klanjati akšam, pa se vraćam. Aha, aj vala, ja sam u džami klanjao akšam i odmah upalio live poslije akšama, pa ću malo do jacije, pa onda tu ću negdje pred jaciju završiti. Radio nešto, neki materijal sam obrađivao, pa malo pred akšam, malo poslije akšama, pa evo završio, pa aj rekao malo da upalim live. I tako da moja raja znači nije jednostavno, znači ako u toj ocjeni, procjeni, reakciji, možemo je nazvati kako hoćemo, mi to možemo da nazovemo, mi možemo da sebe pravdamo, mislim, niko nama to ne brani, međutim, ono što se kaže ispod žita što se dešava, to jeste, znači, ako smo mi na nekog slagali, potvorili ga, ogibetili ga i tako dalje, i to se proširi u današnjoj eri socijalnih mreža, takve stvari se masovno šire. Znači, pored tog našeg grijeha što imamo, svako onaj ko se povede za nama, mi i od tog njegovog grijeha imamo dio grijeha, znači tako da se to proporcionalno da nas Allah sačuva toga, znači proporcionalno se to širi. Zato treba voditi računa, pogotovo recimo u situacijama gdje se ljudi ja stalno dijelim hadise na Twitteru da bi kupio dobra djela. Super arkiv, svaka stvar, gledam kako i treba. Jednostavno. Koji je ovo spektar šizofrenoidnosti, zna li se, ne zna se? Palat na 2 eura, ne zna se, pokušava se utvrditi. Pa problem generalno kod nas muslimana, ja govorim o nama muslimanima, nemam ja pravo sad da držim tu neka predavanja nekom kršćanu ili jevreju ili indijicu ili kinezu ili kako da se on ponaša, mislim, ja nemam pravo na to. Međutim, kod nas muslimana, imam i Twitter nalog, ali njega više u poslovne svrhe sam koristio. I znači jednostavno kod nas muslimana je zamrla institucija nagovaranja na dobro, a odvraćanja od zla. To je taj problem, znači što smo mi prestali da nagovaramo na dobro i da odvraćamo od zla, i zato nam se dešava to što nam se dešava. Mi smo nažalost doživjeli jednu veliku dekadenciju, pa da nažalost imamo... Zar nije pozivanje na razgovor, pozivanje na dobro, da se stvari završe, zar nije to bolje od ovog zla da se iz dana u dan ovako ide u nedogled nigdje s ovim reakcijama i raspravama? Eto, ako nije to bolje od ovog, vi recite. Ne dajte se manipulisati. Kontra stvar, a to je da samo gledamo tuđe mahane, a svoje naše kao da nemamo, jednostavno naše zaboravimo kao da ne postoji. To bi bilo tačno kada bi, na primjer, neko mene optužio za nešto i ja šutim kao zaliven, ne osvrćem se na to. To ne može biti da ja ne gledam na svoje mahane ako danas izađe optužba za mene i ja sutra upalim live i obratim se povodom toga. To nikako ne može biti izbjegavanje svojih mahana i svojih gluposti. Nego baš susret s njima i razgovor o njima. Sve manje i manje razumijem. Umjesto što treba da bude obrnuto, da gledamo svoje mahane, da ih ispravljamo. A o čemu trebate razgovarati ako nije tajna? To bismo otkrili kada bismo stupili u razgovor. Da vidimo koji problem imamo i da ga riješimo. Znači, sve druge solucije su poznate. Pucaš ti u mene, pucam ja u tebe. Izbodeš ti mene, izbodem ja tebe. Žegneš ti mene nogom u glavu, žegnem ja tebe. Sve te solucije su poznate i njihove dalje posljedice su poznate. Ali jedino što je nepoznato je šta bi postigli kada bi porazgovarali. Međutim, cilj ovog čovjeka nije da razgovara sa mnom, nego da na neki način ja nestanem i onda će nekako mir nasjesti. Šizofrena cepanja matori. I popravljamo, a tuđe jednostavno da zanemarujemo. I kad sve svoje mahane popravimo, onda ćemo krenuti da popravljamo i tuđe. Ali eto, jednostavno, kažem, određene te socijalne platforme, mreže, znači one nekako učine, odnosno šetan to tako prikaže da se ljudi osjećaju slobodno, da se opuste, onda da opuste svoje jezike i onda udri po časti, drugi lupaj, pričaj, nije bitno.
Tako da, vjerujte mi da ne znam, mislim, pogotovo petom ovako na džumi na hudbi, pa se imamo onako, zamisli se, pa zna čovjek nekad i da se zaplače kad drži ta neka predavanja, pa se sjeti se nekih situacija na sudnjem danu, čovjeka to pogodi, pa se čovjek i zaplače, vjerujte mi, dođe me neki stih sramota uzeli bi propao, tako kad čujem neke stvari, jednostavno čovjek te vrati u životnu realnost, stvarnost, tako da svako od nas kada bi vodio računa, kada bi dobro vodio računa o tome šta radi, kako se, kad bi jednostavno, kad bi vršio taj nekakav, hajde da kažemo, samo obračun. Znači, bukvalno ono što bi trebao svaki čovjek navečer prije spavanja da izvrši taj takozvani samo obračun, da protrese taj protekli dan, da proleti kroz njega, da vidi gdje je pogriješio, šta je pogriješio, kako, da li ima mogućnost da to popravi, da to ispravi, šta ja znam. Vjerujem da bi mnoge stvari i bolje i jasnije funkcionisale i šta ja znam. Da nam Allah smiluje grijeh oprosti, nam se vede u fitr bez polaganja računa. Amin. Jednostavno, čovjek je jednostavno tako je stvoren, kao zaboravan, kao, opet kažem, i ljudska duša, ona je jednostavno sklona zlu, sklona lošim stvarima i vi svoju dušu kad pustite na volju, ona ide samo za strastima, za šehvetama, samo daj da joj. Samo što se kaže da je pustiš je slanca i ona ode, odvučete gdje ne treba. Zato ljudsku dušu treba odgajati. Svako od nas treba svoju dušu da odgaja, da je teše, da je kontroliše. Mi smo normalno, mi smo ljudi stvoreni kao grešna bića, mi smo meleci. Dok od nas nije bezgrešan, ali trebamo jednostavno da se sankcionišemo, da se popravljamo, da se kajemo, da jednostavno i kad nekad pogriješimo prema nekome da kažemo halali, oprosti, izvini, šta ti ja znam. Ali uvijek mora postojati halal te moram malo da. Ali znači u svemu tome mora da bude pravednost. Dobar, vjerujem mi, dobar. U svemu tome znači mora postojati doza pravednosti. Znači mi moramo pravedni da budemo, pa makar i na svoju štetu. Znači jednostavno ne smijemo da činimo zulum i nepravdu ljudima. Ne može... Pa što onda fake reportaž klipove i live-ove ako ne smijemo zulum i nepravdu činiti ljudima? Znači, između mene i videa na YouTube-u postoji nekoliko regulatora, postoje pravila prvo interneta, kompanije koja mi uvodi internet, pa zatim postoje pravila Microsofta, sistema koji koristim, pa zatim postoje pravila Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Marko Petrović, 5 eura, ne znam da li može jedna muzička za odjavu live-a, turska je pjesma da malo dijasporcu podiđemo. Čekaj sam da im, jel ne mogu naći? Sandan Ercetin Ozledim. Nešto sam našao, valjda je to. Aj vidit ćemo, može, što ne bi mogla? Kaže, šta sam mu ja pričao, zaboravi radi... Ja, regulatori, pa imaju pravila, znači, operativnog sistema koja ne smijem kršiti. Pa imaju pravila web browsera, Google Chroma ili Zena koji ne smijem kršiti. Pa ima onda pravila tražilice koju koristim, ne smijem kršiti. Pa imaju pravila YouTube-a koja ne smijem kršiti. Pa imaju pravila... Vidi ovo, on broji nešto, nisam ga ni pauzirao. Čekaj samo da ti nađem na YouTube-u, onaj. Daniel Trišić, 2 marke u super chatu, pozdrav i poštovanje. Hvala ti Daniele na 2 marke. Ček samo da ti nađem gdje su ugovori. Evo ih ugovori. Vidi ovo, brate moj.
u mene na kanalu. 1, 2, 3, 4, 5 različitih ugovora moram ja potpisat i poštovat da bi ovo mogao raditi. I nemoguće je, sine moj, da samo ti vidiš neku moju grešku i ni jedna druga osoba od svih ovih u nabrojanom lančanom redu. Pa to je naprosto nemoguće da si ti jedini inteligencija koja uviđa moju grešku, a niko drugi to ne vidi. To je naprosto nemoguće. Evo, počeo je puca. Ako neko nema dovoljno hrabrosti, šta puca sunce ti? Jednostavno, ako je neka stvar sigurno čuje zvuk. Aha. Pa vidi jednu stvar, ja i pričam o onome čemu sam svjedok bio, znači, i o čemu imam dokaz. Znači, to što sad neki ljudi pokušavaju nekoga da operu s nekom pričom, kako su to bile neke montaže, ovo ono, Boga mi, to ne prolazi, vjerujem, ne prolazi. Vidiš, to je tvoj problem. Znači, ja nemam problem sa sobom da izgovorim bilo koju riječ onoga što mislim. Ali ti očigledno vidiš da se ja niđe neću zajebat i da ja nastavljam to što hoću i da nastavljam uspješno i sad ti si zapeo za tu fotomontažu. Ti si toliko zapeo da je to nevjerov, a davno ljudima objašnjeno. Pazi koja bolest. Nevjerovatna bolest. Castel Show, jedna marka u Superchatu. Evo ti srce falati. Znači, to je nevjerovatna bolest. Ti si toliko zapeo da to bude tako. Iako je to tako lako objašnjivo. Ali ti si toliko zapeo. Ti ćeš, čovječe, krenut trohn sam od sebe iznutra koliko si zapeo. A tako bi ti lako bilo da prihvatiš samo kako jest. Ali onda nemaš terena gdje sam ja loš. Ako ti prihvatiš da to jest inspekt element, onda gdje ti je teren gdje sam ja loš kad je to neko naštimo. A ovako kad ti možeš tvrditi da to jest, ti dalje imaš teren na kojem ti si u svom virtual realitiju i maštarije svoje. Iako to nikakvog efekta nema nigdje. I ti i dalje lud isto. Eto, ja samo ne razumijem kako ti želudac podnosi. Da sam sebi govoriš stvari koje nisu i znaš da nisu i dalje kako li ti želudac, kako li tebe probava uopšte funkcioniše? Jer je to na vrijeme registrovano, ljudi su vidjeli, pročitali, ljudi nisu budale i recimo to nije prvi put od te osobe da vrijeđa islam i muslimani, islamske vrijednosti, prema tome Eto viš, i uporno ovako ubjeđujući sebe u šta nije. Možeš samo tako ruke presmotavat, mrštit se, hajdat ljude iz čata i kud to vodi ne želim ni saznat. Znam ja dobro šta govorim. Vjerujem da znam dobro šta govorim. Kad vidi džehennemsku vatru, tražit će da se vrati na dunjaluk, da samo dobra djela čini, ali bit će kasno. A jeste, svaki čovjek, jednostavno kad se stane pred Allah dželešanu, znači, kaže, prva stvar za koju će čovjek biti bitan jeste namaz. Ne znam na koga tačno mislite, ne znam koja je tema, nisam mislio na vas, nego generalno. Jebo majku, djece mi, da sam znao da će vam volko biti krivo što nisam najebo, djece mi otišao bi u zatvor. Eto, djece mi moje, oba mi djeta, da sam znao da će volko vam biti krivo što nisam najebo, ja bi otišao da odležim da vam bude lakše. Jebo sve. Eto, jebo sve ako ne bi. Samo da vam ne bude volko teško. Pa ja generalno govorim, znači ima nažalost slučajeva u datom momentu recimo postane popularno da se napada islam, islamske vrijednosti i onda se oplete po tome. I međutim, neki ljudi koji nisu 100% sigurni, znači nikad ne znam, to su ne takozvane sigurice, pa da on ne bi baš, on udara na nositelje islamskih vrijednosti. U ovom slučaju recimo neće
udarati na klasične, što ja kažem, baliju. A šta je klasični balija? Pa kaj ja ti ne pušim, ne kradem, popijem, ne klanjam. To je onako solidno muslima. Eto, u tom kontekstu znači. Znači, ljudi koji Tvoji uspostavljeni pogledi na svijet, kako god oni bili uspostavljeni, i to je svaki način od njih je pogrešan, naravno, ali tvoji uspostavljeni pogledi na svijet, očigledno svaki od njih, ti može samo donositi nervozu, tegobe, depresiju i probleme. Znači ti podhitno bi trebao malo sam sebi biti korektivni faktor i korigovati svoje poglede na svijet. Ne bazirati ih na subjektivnoj mržnji, nego na objektivnoj realnosti šta se dešava. I bilo bi ti mnogo lakše. Sporije bi si jedio prije svega. Zna se ko su nosioci islamskih vrijednosti, ljudi znači, koji klanjaju 5 vakata, koji vode računa o tome, znači, da drugome ne čine nekad, koji čine dobra djela, koji su dobročinitelji prema svojim roditeljima, prema rodbini, prema tako dalje i tako dalje. Znači, zna se koji su tu neki osnovni postulati, s tim da uvijek moramo razgraničiti, znači, šta je i kakav je naš odnos prema Allahu, prema Bogu. Znači, Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Najgore što i tad im ne bi bilo lakše, već bi se samo sladili time. Ma meni ne bi bio problem, ja sam bio već na gorem mjestu od zatvora 5 puta duži vremenski period. Da sam znao da će voliko ljudi sami sebi nervoze proizvoditi, ja bi tu otišao, ne bi bio toliki problem. Nisam znao da će volika muka biti. Jedna stvar, a naš odnos prema ljudima. Znači, mi možemo biti savršeni što se tiče odnosa prema Bogu. Da budemo loši prema ljudima, teško nama. Dok recimo možemo da budemo jako dobri, jako fini prema ljudima, loši prema Bogu, pa Allah Đelešanu možda se smiluje, možda oprosti. Eto, o tome se radi. Eto, o tome se radi. Kad bi ti, na primjer, ušao u razgovor sa mnom i da se fino pomirimo i porazgovaramo, možda bi nam Allah oprostio. Znači, neka su preča prava koja imaju ljudi kod nas, nego prava koja Allah Đelešanu ima kod nas. Nas napadaju, otkad znam za sebe od rata pa na ovamo, ne samo Bošnjaka, već širom svijeta. Pa dobro, normalna stvar, to je normalna stvar. I to je borba između dobra i zla i toga će uvijek biti. Toga, znači, Islam je voz koji ide naprijed. On je šta je opet sa zvukom Dobar zvuk. 13 lajkova. Jebote zvuk. Za mene stolicu. Plaću. Nego da što je dalje me zlo da nanese, da učinite, znajte da će vam se to vratiti. Bilo kad. Ne mora odmah, ali će vam se sigurno vratiti. Malo propratite dešavanja, malo prečešljajte internet, YouTube ovih dana, pa pogledajte, dobro se sjećate kakvi je sve bilo videa o mene i mojoj porodici, pa ćete vidjeti odjednom da nestaju ta videa preko noći, da se gase kanali, da se brišu. Nijedan video kod mene, evo, nije nestu. Ja ne znam kome ti šta tam sjediš po vazdan reportaš i dalje. Evo, nijedan video kod mene nije nestu. Svi spremno čekaju da ih neko posluša. Kao što je 15 godina čekao članak o sudiji da ga neko ukuca i pronađe. Skrušeno, čučio, sjedio i čekao. Zauzimao prostor na hard disku. Uspostavljao HTTPS requestove konstantno. Čekao. 15 godina čekao članak. Ja mislim da onaj ko ga je objavio nije ni računao taj članak da bude uopšte vrijedan za bilo šta. Ali članak je 15 godina čekao da ga neko ukuca i da nekome stigne pravda. I tako isto članak za tebe. Čekao 14 godina, 12, 13, koliko je. Da ga neko ukuca, sazna i da se spasi od zla danas na osnovu toga. Zamisli. Da nestaju, jednostavno naprasno, da nestaju. Znači, taj neko ko je kopao jamu, polako, ali sigurno on sam u nju pada. Meni je bilo dovoljno samo da se strpim i to je to. Normalno da učinim ono što je do mene, prvo sam normalno učinio što je do mene, napravio prijave prema policiji, prema SIP-i, prema tužilaštvu i oslonio se na Allah Đelešanu i počeli su rezultati da dolaze. I vidi, počeli su rezultati da dolaze, ali malo sutra. Znači, nikad rezultati od prijava policiji tebi ne mogu doći, prijava mene, tebi ne mogu doći zato što ti mrziš mene pa nazoveš policiju. Ne. Ja moram obaviti potez koji je ilegalan
I onda policija može meni da nešto dalje radi, pravi zapisnik, šalje tužilaštvo i tako dalje. Znači sve dok ti mene mrziš, od tog nema ništa. Znači bez veze trošiš ljudima vrijeme. Ja moram ovdje potez napraviti i onda će se desiti te tvoje maštarije. Uporno i dalje, znači jedno te isto. I svako znači, navest ću vam jedan primjer. Znači, moju adresu imao je samo jedan čovjek, samo jedan YouTuber. A on će sebe prepoznati, znači ko je. Pa čemu tolika histerija što ja znam tvoju adresu kad kod mene nema histerije što ti znaš moju? I pazi, ja ne planiram nikom ići, a ja znam da ti i tvoji planirate. I ti histerišeš, a ja ne histerišem. Eto, 1-1 smo što se tiče adresa. I ne razumijem čemu bojazan. Ima li tog Mikija gdje jebemo? Ostarit ćemo. Ostarit ćemo, bez beli, postaćemo, debeli. I samo on je mogao dalje da je proširi. Sad u tom lancu, a zna se i ko je postavljao na internet, sad u tom lancu postoji ta krivična odgovornost i svako od njih će biti pozvat na odgovornost. Pa, ako ovaj koji je širio moju adresu po internetu bude tolika budala da trpi zbog ovih što su mu dali, neka trpi. A on će morat će priznat odakle mu adresa. Tako da će se doći do onoga prvog, što je proslijedio. Prema tome znači, nema tu. Nadam se da ti lajvanje i pričanje ovoga sa 3 čovjeka stvara satisfakciju koju priželjkuješ. Naprimjer, meni trenutno ovo ne stvara, radije bi igrao PUBG, a moram na tebe budalu. A nadam se da tebi stvara. Što se tiče imana, propala Gulenovci ili ne, to mislim na narod, a na institucije dobro. To naslov spominje Gulenovce, to su narodne funkcije. Pa vidi jednu stvar, to već zalazi u domen politike. Ja ne želim uopšte da raspravljam o politici, ni bosansko-hercegovačkoj, ni njemačkoj, ni turskoj, ni američkoj, ni šta ja znam. Ne iz razloga što se ja nešto bojim, već zato što imaju puno stručni ljudi. Imaš, brate, Jahim Muhasilovića, političkog analitičara, koji o tome govori. Imate ljude, znači, sposobne, obrazovane. Ima onaj, kako se zove, onaj... Joj, zaboravio sam, baš sposoban analitičar. Eto koliko je sposoban i relevantan da ne znaš ni ko je. Na šta te briga, svakako ćeš ubrzo sad. Ma dobro, ja ne skiram se ja relax, daleko od toga, nego kažem, mislim, navodim primjer, znači, Aru Games, to je istina, pričao mi babo kad je prvi put išao sam emisija, da sam to sam na džami, tek je akademija, vidite jednu stvar, ljudi, ne razumijete, vas recimo na YouTube dovodi zanimanje za tim nekim, hajmo reći, i u Bosni je nekad bilo bolje, dovodi vas za tim nekim zvučnim informacijama, za ovim. Ja ovdje želim da govorim o stvarima gdje mi možemo da nešto učinimo, da promijenimo, da napravimo. Ja volim govoriti o takvim stvarima, gdje ja mogu konkretno ostvariti neki rezultat. Tamo gdje ja ne mogu da ostvarim rezultat, šta mene briga za to? Što ću ja sebi da tovarim grije? Pa ti ne možeš ostvariti nikakav rezultat upravo sa trenutnim svojim aktivnostima. Evo očigledno znači isti, evo 398 views, 10,8k subscribers stoji od kako je počelo. Ti ovakvim silama i ovim, ne znam ni šta je ovo, kako to da nazovem, ti sa ovime nikakav drugi rezultat ne možeš postići osim toga da sve više te ljudi mrze i srdžbu u njima izazivaš. Jedini rezultat koji bi ti postigao jeste da razgovaramo. Jer moraš shvatiti da, eto, na tvoju žalost ja postojim i živ sam i imam toliko koliko imam čega ovog onog. Moraš se pomiriti sa tim. Ne možeš naći svoj mir pokušavajući uništiti to sve. Nego kad se pomiriš sa tim i kad kreneš razgovarati s ljudima, onda će ti biti lakše i onda ćeš osjetiti neke rezultate. Možda će biti loši, ali osjećaš neke. A ovako samo ovo je pretužno. Nemam potrebu za to. Samo gdje mogu. Znači samo oni gdje ja mogu da promijenim, kao što je bila ta inicijativa moja recimo, koju su neki pogrešno shvatili, protumačili, a gdje sam ja pozivao da se na legalan i legitiman način djeluje putem YouTube platforme, da se jednostavno vide za koje su ispoznali da postoji osnova da rade loše stvari, da vrijeđaju, da psuju, da omalovažavaju, da ovo, da ono, da se takvi videi prijavljuju, znači to. Potpuno pogrešno. Ovo što sad citiraš i navodiš bi zapravo bio ispravan način na pozivanje ljudi na prijave. Znači kada ugledate nešto
Zašto smatrate da ne bi trebalo biti vidljivo, da ne treba da se nalazi na ovako pristupačnoj mreži, onda to reportate sa razumnim razlogom i razumnim objašnjenjem i neko će to pogledat. Ono što si ti radio za razliku od toga ispravnog, jeste govorio na Facebooku potražite profil Dijasporac Bošnjak, pa me dodajte u prijatelje, pa ću vam onda ja poslat kad me dodate i izrazite interes za pridruživanje tajnoj grupi koja će biti korektivni faktor svega onog što ja mislim da ne valja. Kada me dodate u prijatelje, ja ću vam poslat link grupe tajne u koju ćete se vi pridružiti i treba nam 300 do 400 članova ili koliko već si htio i ja ću, odnosno ti, citiram te, u momentu kada ja poželim ili pomislim koga treba i zašta, ja ću vama objaviti link i vas 300 će odmah ući na to, reportat u jako kratkom vremenskom intervalu, otprilike za 2-3 minute da padne 300 reporta i tako ćete prisiliti algoritam koji je napravljen da kada, na primjer, neko pornić objavi na YouTube-u i puno ljudi reporta, algoritam bez potrebe da se zove čovjek makne to, jer je dosta reporta došlo i tako dalje. I ti si htio da radiš to. I to savršeno spada pod opis terorističkih aktivnosti, u ovom slučaju cyber terorizma. Eto, to je ono što si ti radio, a sad pričaš kompletno drugu priču. I ovdje se javlja i moment kad ti ne bi trebao da lažeš kao musliman i tako dalje i tako dalje. Ja ne znam stvarno. Neki ljudi su to jednostavno shvatili kao atak na njihovu ličnost, na njihovu poslovne, aman ko da sam im gunuo ruku u džep, bukvalno. Znači... Pa znaš li ti koji je spektar naziva s kojim si ti mene nazvao? Znaš ti kolika je količina nipodaštavanja koja si ti meni uputio? Znaš ti koliko bi to trebalo papira kad bi čovjek stao na papir pisat sve to? I onda to nije personalni lični atak. Pa kojom logikom? Ja o takvim stvarima govorim. Ja mislim da se trebate skloniti od tih ljudi sada kada se smirili iz kojeg razloga god pravite svoj kontent, ne cijenim Hasilovića, politički obojen, a malko naivno analiziram. Ja sam naveo samo kao primjer. Znači imate vi dosta tih, ma Jahja Muhasilović, često je na Hayatu dao neke političke ocjene, šta ja znam. Zadnji video sam pričao o momku iz Srebrenika, izgledao se umorno, reče da si radio drugu smjenu. Vjeruj mi da sam pomislio da ste napali jer su neki prijatelji. Ma dobro, ma jo kakvi, ma nisu zemo, ma ja kakvi, nema to hrabrosti ni petli, ma kakvi, to je sve. Međutim, da li znaš ko ti je izbrisao videa, jesu se udružili samo ne javno Masilović je legenda. Nije mi niko izbrisao video. Ne može meni niko ući u kanal i obrisati moj video. Jedino može da mi udari strajk ako ja koristim njegov materijal, zna se tačno kako ide procedura brisanja videa. Nije mi niko izbrisao video. To sam ja sklonio. Ja sam sklonio neke videe. Iz jednostavnog razloga zato što su određene istražne radnje u tog procedure i znači jednostavno neki videi će se koristiti kao dokazni materijal i zato moraju da budu, ne smiju da budu dostupni javnosti. Jer inače u sve što se koristi kao dokazni materijal ne smije više biti javno dostupno ukoliko je moguće, znači eto to je to. Ali ja sam spomenuo sa nekih drugih kanala i neki kanali su čak obrisani. Nije moje, ne, nego po YouTube-u, znači brišu se cijeni vojnog analitičara Nedžad Ahatovića, Masilović, Tanak imao mi jači ljudi. Naveo sam kao primjer, ali evo kaže recimo Nedžad Ahatović je još jači i bolji, pa ima i Bajramović, kako se zove onaj? A zaboravio sam, ima onaj. Reo Bajrović. I on je poprilično jak analitičar. Mada u suštini, šta ja znam, za svakog analitičara, za kojeg se ustanovi koji na bilo koji način politički obojen, od njega se nama uzima sa rezervi. To je to. No dobro. Napravit ću, Marko. Problem kod svih naših političara je taj što
Tako, niko od njih ne gleda neko opšte dobro, već svaki od njih se uključuje u politiku radi neke vlastite dobrobiti, radi ličnog dobra. Čim se tu, čim nisu, znači čim se ne podudara opšti i lični interes, onda je tu dolazi do velikog problema. Ništa. Evo Arki, ja završio. Što se tiče onoga iz Maglaja, ništa, vjeruj mi. Eto, ne želim čak ni ime da mu spomenem, eto šta mislim o njemu. Pa zna se odavno da je on na platnom spisku Republike Srpske. Dobar kolač, Arki, dobar. Koje nerviranje, koja nervoza jebut. Koja nervoza? Ništa, ja srdačno selam njima pozdravljam, samo svoj džep gledaju Novi Gori od stari, ogriješili se o narod i dalje se griješi Novi Gori od stari. Emina Bureković. Assalamu alaikum Amina. Malo si kasno došla, nažalost mi završavamo live, pa eto možeš od početka da počneš šta je bila tema, o čemu smo govorili. Hvala baš tako, Arrow Games. Ništa Raja, hvala te, ja moram gasiti live, vrijeme je za Jaciju, tamo dok uzmem naprijed. Eto, Jacija nas prekida, šta ćeš? Ništa, hvala vam puno što smo se družili, ovako što smo lijepo kvalitetno proveli vrijeme. Znači ništa, ja sam se iznenadio šta se sve čovjek mlati, analizira Middle East. Znači, bilo mi je drago da smo se lijepo družili, nisu padali neke teške riječi, nije bilo hejta, uglavnom, hvala vam puno. Evo i vi ste dokaz i mnogi drugi koji su morali da odu selam. Pa vidi jednu stvar, nisam ja nikada i nigdje izjavio da sam ja otišao iz Bosne radi politike. Ja se držim one stare izreke, budala živi gdje rođen, pametan gdje mu je bolje. Nama mi se opeče na intenzivnoj fazi, samo da se javim srce u pitanju. Molim Allaha Đelešanu da joj olakša. Budala živi gdje mu je bolje, budala živi gdje je rođen. Kakav patriotizam jebote. Aldin Sefić 2 eura, niđe veze može naklanjati namaz. On će do kraja svog života ignorisati činjenicu da je pravilo islama da jaciju možeš klanjati sve do sabaha. Dok ne zauči sabah ujutro ti imaš pravo klanjati jaciju. Znači uopšte, on to neće priznat. Nema tog ambijenta. Nema tog ambijenta. Da je izliječi, da je očisti od grijeha i da vam se što prije zdrava vrati kući. Molim Allaha Đelešanu da vam olakša to iskušenje u kojem se nalazite. Ja molim da tebi olakša. Jer... Šta je izbacio? Neću više ništa da gledam, to ću u sutrašnjoj reakciji. Neću više ništa, dosta mi je njega za danas, samo nek završi. Da je to zaista veliko iskušenje, znam šta je majka. Sutra opet isto, prvo ćemo pregledati to sve šta ima, pa onda još šta se dešavalo. Ne politike, nego zbog lošeg stanja koje su nam stvorili. Previše, brate, previše 2-3 sata jednog čovjeka, previše. Pa previše jednog, pa šta je Salko izbacio? Aha, za Hamdiju, to hoću, ja mislim o njemu nešto. Ne, to hoću. I kažem da je što prije izliječi, da je zdravo vrati vama, da je očisti od grijeha. Arki, amin. Ništa Raja. Assalamu alaikum, lijep pozdrav, čujemo se, vidimo. Dobro, čujemo se i vidimo se, ja pretpostavljam, vrlo uskoro. Salko i Uklo. Da vidimo šta je izbacio. Prijete mi Hamdini botovi, nemoj srat. Mislite dokle je došao ovaj svijet da jedan Hamdo, jedna gnjida ljudska i ona njegova, ona razrovka, ona smrdudina, imaju svoje botove. Neki dan meni dođe poruka na Instagram od nekog popriličito pismenog. Znači nije ni ona sigurno, jer oni ono ne znaju napisati. Napisao mi jednu podugačku poruku u kojoj mi je ono rekao da se ja polako kanim Hamde i smrdudine i da se pripasim. Znaš, da kao da plivam opasnim vodama i da me ne bi, ne daj Bože, neka ajkula progutala. Ne znaju Hamdo i smrdudina da Salko takve bitke bije ima 5 godina, ima i više. Ima i više, sjećate se kad se ja pričao o onim političarima, svako jutro kad bi se probudio, dočekalo bi me 5, 10, 15 takvih poruka, prijetnji od tih botova na koje ja nisam nikad reagirao. Znači ja sam to uvijek ignorisao i nastavio još brže, još jače i još bolje. I tako bi ja postigao svoj cilj.
Isto tako sada poručim tom botu ili Handi i Smrdudini, oni sigurno znaju ko je ta osoba koja je meni poslala tu poruku, oni to sigurno znaju, jer to je ta uigrana, to je ta kriminalna organizacija. Znači oni čim imaju svoje botove, oni su organizacija, oni su se kriminalno organizovali. Ma kakva kriminalna organizacija? Uspješna kriminalna organizacija ne znaš ni da postoji, ni ko su članovi. Ovo su obični seoski lopovi iz gaćica, ba. Kakva organizacija? Oni ne mogu organizovati svoj život, a da organizuju kriminal. Uvidio da u njima, odnosno na račun njih, na račun te dvije gnjide koje do jučer nisu imale šta jest, nego su prosile, cmizdrile, slinile, onako prljave, šugave. Gdje mora biti kriminalac, nije imao jučer šta jest? Kakav je to kriminalac? Televizijama, po raznim YouTube kanalima, sve dok ih narod nije najeo, međutim te su gnjide onda pobjesnile. I sada one imaju svoje botove, neko je znači uvidio da se na tim gnjidama može izvući lova. I neko ih podržava. Znači to je kriminalna organizacija Hamdija i Razroka Smrdudina. I sad oni pokušavaju zastrašiti svakoga koji im pokuša udariti na taj kriminal. Znači oni sad uzimaju od donacija. To što oni taj YouTube... Morate shvatiti, dragi botovi i dragi oti što prijetite. Morate shvatiti da smo mi bili siromašna djeca. I mi kad smo bili djeca dok smo se igrali, mi nismo imali para za premium i bilo kakve igračke. I onda nama su roditelji u šerpe metalne nabacivali kašika i viljuška. I mi smo to hlupali i protresali i mi smo davno si ne ispripadani. Ovo smiješno je ovi pokušaj pripadanja. Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Nikola Čopić 5 franaka, pozdrav veliki za starog youtubera, otkud tebe u Švicarskoj. Znači, da vaši lideri i vaši idoli, ovi lopovi iz SDA što ih veličate, da nisu krali i slabili sve segmente društva, mi ne bi se morali igrati s kašikama i viljuškama i šerpama, nego bi mogli ko normalna djeca imati normalne igračke. I onda ne bi bili ispripadani i onda bi vi nas sad mogli pripast. Jer se ne bi nikad sreli ni sa jednom katastrofom i vaše prijetnje, na primjer, klanjem ili pucanjem, bile bi prvi put naše sretanje. Ali pošto su vaši lideri trpali samo u svoje džepove i mi bili prepušteni preživljavanju, samim time mi smo bili primorani na susretanje s takvim situacijama u ranim godinama. I potpuno nam je jasno, hvala ti Edo na 1 eur, potpuno nam je jasno kako kriminalci razmišljaju, koliko tačno je strah čovjeka koji ide u pljačku ili napad nekoga po noći, šta mu je tačno u glavi, koja srdžba je tačno u onom ko prijeti, to mi sve znamo radi šablona ponašanja koji ste imali 30 godina. I sad džaba ti pokušavati pripadat narod kad je narod već ispripadan. Uzalud. To njima nije uopšte bitno te emisije. To oni rade onako sporedno, bitne su donacije. Oni naravno nastoje snimati emisije kako su oni kao dobri, kako oni pomažu, kako su to, pa nema niko bolji od njih na svijetu. Samo što kad mu dole neko napiše komentar i upita ga šta je to i to Hamdon, on ne čita te komentare jer ne može dati odgovor. Zato što je prevarant. Tako da poručim Handi i Smrdudini i tim botovima da me nećete uopšte spriječiti i skrenuti sa mog puta. Ja sam obećao Handi i Smrdudini njegovoj da ću se svom snagom boriti protiv njih. Svom snagom. Znači imam svoj Instagram kanal koji broji 350.000 pretplatnika i zbog toga što ste udarili ste na mene. Ja vam obećavam, evo sad vam obećavam, da ću svaki dan na svom Instagram kanalu koji broji 354.000 abonenata, svaki dan ću staviti story da vas ljudi prijavljuju. Znači svaki dan. Obećavam vam. Evo, otiđite na moj Instagram, zapratite me. Ej, sad će Hamdo pomest s tobom put gdje god te vidi. On bi smio na trojicu. Nikola Čupić. Sreća, jel? Posveti se svako da se sretne, veseli se, pusti naše stane pesme, život da stane nesme, život da stane nesme. Nikola Čopić, 10 franaka, sreća, puno pozdrava za tebe. Eto, drago mi je radi tebe da je sreća. Hvala na 10 ovih franaka.
Vidit ćete, svaki dan ću uslikat tvoj kanal Hamdo i tražit ću od ljudi da te prijave. Znači svaki dan. Kad vi možete napadat mene, znači nisi u stanju odgovoriti na pitanja koja ti se postavljaju, lopove jedan, prevaranti jedan, kriminalac jedan, počeo si meni nešto prijetiti i ti da mene zastrašiš, ne ličiš uopšte na insana, čovječe. Znači, obećavam ti, životom, kunem ti se Bogom, svaki dan neće mi biti mrsko, uslikat ću, napravit ću screenshot tvog YouTube kanala i tražit ću da te ljudi prijavljuju ovdje u Njemačkoj. A to će ljudi učiniti jer me vole, jer me cijene, jer me poštuju. Znači svaki dan si u buduće moja meta, zato što si udario na NATO pakt, Hamdo. Čovjek što sam sebi može biti neprijatelj, nikomu ne mere. Hvala vam na gledanju i na donacijama. I na komentarisanju, moram sad ići ponovo prigledati ovaj live iščitat čitav chat. Pošto je još bilo dobro, ljudi. Hanifi valja ponovo slušat 3 sahata, sve. Ponovo, 4. Šta 4? 3, bolani 9 minute. Aha, 3. Znači, oni su jednom čuli. Ja. A ja koliko ću... Pa sad će oni ponovo isto svi gledati iz početka. Nek nam je Bog na pomoć. May the God be in our help. Da pustimo ovu pjesmu za kraj što je momak tražio. Thank you for watching. And see you fucking tomorrow, you know, Barrett. Bye! Dönüş yok sevgilim, gittiğin gün benim. Kıyametim oldu sonsuz bir boşluk içim. Dönüş yok sevgilim, ardından ben gittim. Artık soğuk nefesim hissetmiyor ellerim. Berlin ticara, Berlin ticara, Berlin ticara, Berlin ticara, Berlin ticara, Berlin ticara.